ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जगन्नाथ। श्रीमद् भागवतम नवम स्कंद 21 अध्याय। अब श्री भरतंकर वंशर वर्णन, राजा रंतिदेवंकर कथा। श्लोक 1 रु 6 पर्यंत रमा साहू माताजी अनुवाद देखिए। श्री शुक उवाच वित्तथस्य सुत मन्युर्बृहक्षेत्र जयस्ततः महावीर्यो नरो सर्गः संस्कृतिस्तु नरात्मजः गुरुश्च रन्तिदेवश्च संस्कृतेः पाण्डुनन्दन रन्तिदेवस्य हि यश इहामुत्र च गीयते वियद्विततस्य ददतो लब्धं बुभुक्षतः निष्किञ्चनस्य धीरस्य सकुटुम्बस्य सेदत व्यतियुरष्टचत्वारिंशतहन्य पिबतः किल घृतपायसंयावं तोयं प्रातरुपास्थितं कुस्रप्राप्तकुटुम्बस्य क्षुत्रुण्डभ्यां जातविपथोः अतिथि ब्राह्मणः काले भोक्तुकामाय चागर तस्मै संव्यभजत्सो नमादृत्य श्रद्धायान्वितः हरिं सर्वत्र सम्पश्यन् स भुक्त्वा प्रययो द्विजः। अनुवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री जगन्नाथ। श्री सुखदेव कही चाहिले, हे परीक्षित, विथत अर्थात भरद्राज पुत्रଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ମନୁ। ମନୁଙ୍କର ବୃହତ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ଜୟ ମହାବୀର୍ଯ୍ୟ ନର ଓ ଗଗ୍ର ନାମରେ 5 ପୁତ୍ର ହେଲେ। ନରଙ୍କର ପୁତ୍ରର ନାମ ଥିଲା ସକୃତି, ସକୃତିଙ୍କର ଗୁରୁ ଓ ରକ୍ତଦେବ ନାମରେ 2ଟି ପୁତ୍ର ହେଲେ। हे ପରୀକ୍ଷିତ, ଏହି ରନ୍ତିଦେବଙ୍କର ଯଶ ହୋଇ ଇହଲୋକ ଓ ପରଲୋକରେ ସର୍ବତ୍ର ଗାନ କରାଯାଉଛି। ରନ୍ତିଦେବ ଧନ ଉପାର୍ଜନର କୌଣସି ଉଦ୍ଯୋଗ ନ କରି ଦେବବଶତଃ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମିଳୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଚଳି ଯାଉଥିଲେ। ଏପରିକି ଯାହା ମିଳୁଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତକୁ ଦାନ କରିଦେଇ ନିଜ ଉପବାସରେ ରହି ଯାଉଥିଲେ। ଏହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିଗ୍ରହ କରୁ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପଦ ପ୍ରତି ମମତା ନଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ କୁଟୁମ୍ବର ଲୋକଙ୍କୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଚଳିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ତଥାପି ସେ ଥିଲେ ବଡ଼ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ। ଥରକର କଥା ଲାଗେ 48 ଦିନ ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ କଥା କଣ କହିବା, ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ମନ୍ଦାଏ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଯାହା ହେଉ, ଶେଷରେ 49 ଦିନ ସକାଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଷୀରି, ଖେଚୁଡ଼ି, ଘିଅ ଓ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ସହିତ ପିଇବାକୁ କିଛି ପାଣି ମଧ୍ୟ ମିଳିଗଲା। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ସେତେବେଳକୁ ବଡ଼ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଭୋକ ଶୋଷରେ ସେମାନଙ୍କର ହାତ ପାଦ ଥରୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ବସିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅତିଥି ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ରନ୍ତିଦେବ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆଦର ପୂର୍ବକ ସେହି ଖାଦ୍ୟକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭୋଜନ କରାଇଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଭୋଜନ କରି ଚାଲିଗଲେ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु जी प्रणाम। धन्यवाद माता। ये 21 अध्याय नवम स्कंदर ये भरतंकर वंश वर्णन जी कि आग को माने ये चली गत काली आम मान से विषय जानी पूर्व क्लास रे श्री भरत जी कि आमर
दुष्यंत कुमार थिले एवं तांकर कहीं पुत्र नथिले भरद्वाज तांकर पुत्र हेले जोटा कि मरुदगण तांको प्रदान करथिले तांको वितथवी कहा जाए एवं तांकरी पुत्र हेले मन्यु मन्युंकर 5 पुत्र हेले से पुत्र रे एमाने समस्त क्षत्रिय वंश एवं ए समय रे माने बहुक्षत्र जय महावीर्य नर एवं सर्ग एमाने कर जे नर थिले तांकरी वंश को श्री परीक्षित महाराज को श्री सुखदेव सुना माने शुणाउछन्ति एमाने समस्ते जदियो चंद्रवंशी राजा थिले माने पुरुवंशी राजा थिले किंतु समस्त तो राजा हुअन्ति नाही जणे के राजा हुए एवं जेते बेले एंकर जदि पराक्रम जहार नथिबे से सूर्यवंश के राजा हिथिबे ए भଳି हेकि चाले आउ राजा भरत पूरा चक्रवर्ती सम्राट थिले किंतु तांको परे भरद्वाज बा नर एमान चक्रवर्ती ही नथिले से समय कारण चंद्रवंश सूर्यवंश एकाठी चली थाए किंतु जी चक्रवर्ती सम्राट हुंतु ना कहीं श्रीमद् भागवतम रे सब बेले भक्ति किभली भाव में बास करुच्ची ताकू सुखदेव गोस्वामी पाद शुणाती एठी कहते कि जे मान चंद्रवंशी राजा माने क्षत्रिय परिवार रे संस्कृति कर दुईटी पुत्र होते माने रंतीदेव एवं संकृति एवं एठी माने जो नरंकर जे पुत्र थिले संकृतिंकर पुणी पुत्र हेले रंतीदेव क्षत्रिय कुल रे जन्म होइछन्ति माने भरद्वाजंकर वंश भरत माने हमर महाराज भरतंकर वंश तांकर एभली तांकर परे ये जो वंश तांकर समाप्ति हो जाइथिला रंतीदेवंकर तापर आ केहि न तांकर वंश सेठी लोप हो गला आउ एठी रंतीदेवंक विषय रे से कहउछन्ति कि बियात वितस्य लब्धम लब्धम बुभुक्षतः ददतः निष्कंजनस्य धीरस्य सुकुटुंबस्य सिदतः माने तांकर कुटुंब रे किछि विवाह करिथिबे कि नाही ए विषय यहाँ पर ए जगह रचना नाही किंतु कुटुंब रे निश्चित रूप रे तांकर माने बापा थिबे तांकर माँ थिबे बा तांकर अन्य माने तांकर जेमिति आउ जणे भाई थिले संस्कृति एमाने समस्ते को कुटुंब कह एंक कुटुंब रे ये रंतीदेवंकर भीतर एभली भावना थिला श्री सुखदेव गोस्वामी पाद बहुत सुंदर भाव में कहते से आकाश भली बिना उद्योग रे जहाँ किछि मिलता ताकू से ग्रहण करुले एभली भाव रे सी कौन करुले बाकी से दान कर दउथले आउ सी जहाँ किछि मिलिला मध्य सेटाକୁ दान कर दउथले एवं स्वयं सी माने भोकरे रही जाउथले एभली वस्तु माने जो स्वकीय भावना रहित किएटा मोर एभली भावना तांकर नथिला एवं तांकु जो माने भल पाउथले माने रंतीदेवंकर जो चिंताधारा सी जेभली भाव रे सत्संग करुथले कारण बाकी समय से करुथले कौन तांकु जणे आसिक किए काहींकि दब जेमिति लेखा है जोटा मिलिबो सेटा से खाइबे कि आप मिलिबो कि आपे केमिति तमे जे तुम घर भीतर रहिबो मिलिबो केमिति से किंतु कहउछन्ति सुखदेव गोस्वामी बाद से तो सदा सर्वदा से भगवान को स्मरण करुथिले एवं पर दुख रे दुखी रहुथिले एवं से सब किसी दान कर देउथिले मिलुथला काहेकि ए श्लोक माने 7 रे से विषय से कहिबे किंतु से मिलुथला तांको काहेकि कारण आमर शरीर हला प्रारब्ध रुही शरीर जात हेछि प्रारब्ध जदि शरीर जात हेइथाय ए शरीर पालन मध्य प्रकृति द्वारा हेइथाय पुणी आमे कर्म कहीं करती आमे कर्म करती पुणी भविष्यत आमर कर्म को संचित करने आमको जहाँ भी मिली प्रारब्धर ही से प्राप्त होकर आमको मिलता है ये कथा शास्त्र रे गान करा जायछि रंतीदेव ये कथा को जानी सी तांको प्रारब्ध को समाप्त करी आउ कौन सी कर्म न करी सी ये शरीर को पूरा करने पे चाहती एवं तांको द्वारा अनुप्राणित जो माने थिले तांको घरे तांको कुटुंब जहाँ को कहा जाए से माने मध्य एंकर कौन से संतान मध्य नथिले जहाँकर एभली बुद्धि सी खाऊ नाहंती जी सी पुणी तांको स्त्री भोग केमिति करिवे तांकर एंकर कौन संतान भी नथिले कारण या परे भी आमे जानिबा ये समस्ते सीधा भगवत धाम चली जाइथिले श्री भगवान समस्त को नहीं जाइथिले एठी प्रारब्ध द्वारा तांकर शरीर पालित होतला आपण जदि आमर सेटा विश्वास ना जदि आमे घरे कबाट बंद करी मध्य रहिबा
ताहाले मध्य आम शरीर को जी जन्म देछि प्रकृति ए शरीर जदि जेते दिन पर्यंत तार अच्छी रहिबा पई सेति दिन से अवश्य पालित हो। जदि आमे बिल्कुल चेष्टा भी न करिबा ताहाले मध्य केही ना केही आमको अवश्य आनिके खाद्य पदार्थ देवे। गोटे दिन रे देवे नाही, एमिति नहीं कि आज बंद कर देखा आज मते के आनिके दब, से भली चिंता नहीं। मृत्यु भितरे देखंतु एठी आगे कहाइछि से 48 दिन पर्यंत थरे गोटे मास 12 दिन तांको किछि खाया मिल नथिला। माने कौन तांग घरे पानी नथिला बा तांग घरे कौन खाद्य पेय नथिला, से कहीं कहउचंती कि तांको पानी मिलिला, तार अर्थ हैला से तांको घरे जहा थिले भी से सेटा को ग्रहण करू नथिले। से कहउथिले एटा ग्रहण करिबा माने आमे ऋणी हि जिबा, एटा ग्रहण करिबा अर्थ पुणी आमे भविष्यत जन्म पाई पुणी किछि तांकोट उद्धार नहीं गले किछि निय नाही। जदि आम शरीर प्रारब्ध द्वारा सृष्टि हेछि ये शरीर को मान जो आमर जितकी दरकार माने वस्तु ताको अवश्य प्रकृति आमको दब। एंकर दृढ़ विश्वास शास्त्र वाक्य रे सेतिपाई से तांको आकाश भलिया से उद्योग करू नथिले एवं जहा किछि मिलुथला से खाउथले। माने तांको घरे आसी कबाट बाड़े की देई की जाउथले, केही जणे तांकर वंशर भी ही पारे अन्यान्य भाई बा तांको माने राज्य रे अन्य केही से ताले तांको देई के आसीबा से बहुत माने शुद्ध ब्राह्मण बा शुद्ध माने व्यक्ति तांको देई के आसुथले। सेति पई एठी कहउचंती कि थरे तांको 48 दिन परे तांको से भीतर तांको केही किछि देले नाही, से पीले नाही। से कहउचंती आमर शरीर जे चल जाओ आमे भगवान चिंतन करि बसतिबा कोन पई कार्य करिबा। ये राजा नथिले किंतु से कुल रे जन्म हिथिले आउ एभली भाव जार चिंताधारा पुणी तापर जहाँ मिलूला सी तांको दान कर दौले, कारण से पर दुखी रे दुखी थिले। सी 49 दिन दिन जिते तांको प्रातः काल कही जड़े आसी तांको माने सबु किछि मिष्टान्न खीरी आ पानी ये सबु किछि देकी गले थाली रे। तापरे से कौन कले से वस्तु गुड़िक जो बड़ माने बहुत दिन पर प्राप्त होती परिवार जो माने तांको द्वारा अनुप्राणित से माने मध्य से कथाटा को भल भाव बुझिकी से स्थिरटा को पालन करते एवं सेतेबेले कौन कले ना जितेबले पाखु सब वस्तु प्राप्त है से शरीर कंपुला एवं सी कथबार्ता भी भलरे करि पारु नथिले, किंतु तांकर दृढ़ थिले कि प्रारब्ध द्वारा शरीर को कौन एको माने काहाठू ऋण उद्धार नहीं कौन खाइबा एटा को एमिति भावरे भरी भजन करिकी शरीर को एटा आत्महत्या नुह किंतु से भजन द्वारा ही शरीर प्रारब्ध द्वारा ही पालित हुए ए कथा को से भल भाव बुझिकी से भली भाव से रोते एवं से सुखदेव गोस्वामी पाद कहते कि एंकर संबंध रे इह लोक परलोक रे गान करा जाए। आमर ए जगत रे मध्य लोक गान करती जो माने सबू श्री सुखदेव गोस्वामी माने परंपरा रे आसी थांती से माने निश्चित रूपे राजा रंतिदेवंकर भावना को बड़ा आदर सहकार गान करती एवं परलोक रे स्वर्ग आदि रे मध्य देवता माने मध्य ए माने रंतिदेव कथा मध्य गान करती कि से व्यक्ति केभली थिले तांकर चिंताधारा केमिति थिला सी माने तांकर देह कंपु थिला एवं से भोजन करने को माने चाहू थिले से समय रे माने सब जिनस आसी जाइथिला एवं से समस्त को बांटी देथिले कि सेतेबेले जणे जणे अतिथि ब्राह्मण आसीगले आपे आसिले अतिथि हैला जे बिना तिथि रे आसे बिना खबर देके आसे तांको अतिथि कहा जाए आसे आपे आपे आसिले एवं जेतेबेले आसिले सेतेबेले से कोन करले आगो को हमर श्लोक 6 पर्यंत ना हाँ जो आसे राजा रंतिदेव रतिथों को आदर सत्कार करी श्रद्धा पूर्वक तांको भोजन कराइले से पात्र रो आ गोटे पात्र को देदेले से भोजन करिया जो बड़ी गला जे पर्यंत से भोजन पेट पूरी ना से जहाँ मागुले तांको प्रदान कले तापर किछि बड़ी गला। श्लोक 7 रु हमर 18 पर्यंत पूर्णिमा माता जी अनुवाद अथन्योः भक्ष्यमाणस्य विभक्तस्य महीपते विभक्तं भजनस्मै बृहलाय हरिं स्मरन् याते शूद्रे तन्मयो अगाधतिथिः स्वभिरावृतः राजन्मे दीयतामन्नं सगुणाय बुभुक्षते
स अधृत्या वसिष्ठं यदुहुमान पुरस्कृतं तच्च दत्त्वा नभश्चक्रे स्वभ्यः स्वपतये विभुः पनीयमात्रं मुक्षेष्वं तच्चेकतरितर्पणं पाश्यतः पुलसो अभ्यागादत्तपो देह शुभस्य मे तस्य तां करुणां वाचं निशम्य विपुलाश्रमात् कृपया भृशसन्तप्ता हिदमाहामृतं वचः न कामे ये अहं गतिमीश्वरात् परा मष्टद्वियुक्ता मम नु पुनर्भवं वा आर्ति प्रपद्ये अखिलदेहभजामान्तः स्थितो येन भवन्त्य दुःखाः शत्रुश्रमो गात्रपरिश्रमश्च दैन्यं क्लमः शोकविषादमोहः सर्वे निर्वोताः कृपणस्य जीविशेषजीवजलार्पणां मे इति प्रभास्य पानीयं नियमनः पिपासया पुल्कसाया ददाभिर्हरो निसर्गकरुणनृपः तस्य त्रिभुवनाधीशः फलदा फलमिच्छताम् आत्मानं दर्शयाञ्च क्रूमार्या विष्णुविनिर्मितः सवैतेभ्यो नमस्कृत्य निसङ्गो विगतस्पृहः वासुदेवी भगवती भक्त्या चक्रे नमः परम् ईश्वरालम्बनं चितं कुर्वन्नो अन्यराधसः माया गुणमयी राजन् स्वप्नवत्नत्यलीयत तत्प्रसंगानुभावे नरन्ति देवानुवर्णिताः अभवन्योगिनः सर्वे नारायणपरायणः। अनुवाद। प्रभुजी दंडवत प्रणाम। जय जगन्नाथ, हरे कृष्ण। जय श्री राधे गोविंद। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे हरे हरे। हे परीक्षित, रतिदेव एथर बलिथिबा अन्न तଳ निज परिवार लोकଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ बांटी देली। भोजन करने बाहरिली, किंतु ठीक सेतिकी बेलकू जड़े शूद्र अतिथि आसी सेठारे पहुंची गले। रतिदेव भगवान को स्मरण करी सेही अन्नरू किछि काढ़ी शूद्र अतिथि को मध्य खाइबाकू देले। शूद्र जनक भोजन करी चली जाऊ जाऊ केतोटी कुकुर को संगरे घिनी आउ जड़े अतिथि आसी सेठारे पहुंची गले। से कहले, हे राजन, मु ओ मोर ए कुकुर गुड़िक भारी भोकरे अच्छु, आमको किछि खाइबाकू दियंतु। रंतिदेव अवशिष्ट सबुजाक खाद्य अति आदर सहकारे सेमानकू देदेले एवं भगवत भावरे से कुकुर एवं सेमानकर मालिक रूपरे आसीथिबा भगवान को नमस्कार कले। शेषरे रंतिदेवक पाखरे जने लोकंकु पाइला भली मुंदिए पानी ही बळका रहिला। सेमाने सेई पानी मुंदी को निज निज मध्यरे बांटी ढोके ढोके पीवाकू भाबुचंती। ठीक एतिकी बेले जने चंडाल आसी सेठारे पहुंची गला। से कहिला, हजूर, मु अत्यंत हीन, मते मुंदिए पानी पीवाकू मिलो। ता कथा सुनी रंतिदेव दयारे विचलित होई गले। से ताकू अमृतमय वचन शुणे कहिले, मु भगवान को अष्टसिद्धि युक्त परम गति मागु नहीं, एपरिकी मोक्ष भी कामना करू नहीं। मु केवल एतिकी चाहे जे मु किपरि सकल प्राणी को हृदय रे रही जाई समस्तଙ୍କର ସବୁ दुख निजे वरण करती, जहा फल कि आउ कौनसी प्राणी को दुख भोगिबाकू पड़ंता नहीं। एही गरीब बिचारा पानी मुंदिए पी बंचिबाकू चाहूची,
ଏହାକୁ ପାଣି ମୁନ୍ଦିକ ଦେଇଦେଲେ କଣ ଜାଣ ଏଇ ବିଚାରର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମୋର ସବୁ ଭୋକ ଶୋଷ ଓ ମୋ ଦେହର ସବୁ ଦୁର୍ବଳତା ଦୀନତା ଗ୍ଲାନି ଦୁଃଖ ଶୋକ ଓ ମୋହ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟିଗଲା। ଜାଣ ମୁଁ ସୁଖୀ ହୋଇଗଲି। ଏହିପରି କହି ରନ୍ତିଦେବ ବଳିଥିବା ପାଣିତକ ସେ ଗରିବ ଚଣ୍ଡାଳକୁ ଦେଇଦେଲେ। ସେ ନିଜେ ଜଳ ବିନା ମୃତ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଏତେ କରୁଣାର୍ଦ୍ର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ପାଣିତକ ଦାନ ନ କରି ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। କେତେ ଅସୀମ ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ସେଇ ଅତିଥି ମାନେ ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବିଭିନ୍ନ ମାୟାମୟ ରୂପ ଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହୋଇଯିବାରୁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ପୂରଣକାରୀ ତ୍ରିଭୁବନ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହେଶ୍ୱର 3 ଜଣ ଯାକ ଆସି ରନ୍ତିଦେବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲେ। ରତିଦେବ ସେମାନଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତାଙ୍କର ତ କିଛି ମାଗିବାର ନଥିଲା, ବରଂ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ଆହୁରି ଆସକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଓ ସ୍ପୃହା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ନିଜ ମନକୁ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କ ଠାରେ ତନ୍ମୟ କରିଦେଲେ। ସେ କିଛି ବି ମାଗିଲେ ନାହିଁ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବସ୍ତୁ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ନିଜ ମନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଲଗାଇଦେଲେ। ତା ଫଳରେ ନିଦରୁ ଉଠି ପଡିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ଉଭେଇ ଯିବା ପରି ତ୍ରିଗୁଣମୟୀ ମାୟା କେଉଁଆଡେ ଉଭେଇ ଗଲା। ରକ୍ତିଦେବଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ପ୍ରଭାବରେ ଯୋଗୀ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ପରମ ଭକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୃତି ଦଣ୍ଡବତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଠି ମାନେ ରାଜା ରନ୍ତି ଦେବଙ୍କର ଅନୁୟାୟୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତତ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗାନୁଭାବେନ ସର୍ବେ ରନ୍ତି ଦେବାନୁ ୟାଇନଃ ନାରାୟଣ ପରାୟଣ ୟୋଗିନଃ ଅଭବତ୍। ଏ ସମସ୍ତେ ନାରାୟଣ ପରାୟଣ ହେଇଗଲେ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲେ। ମାନେ ରନ୍ତି ଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୋକ ମାନେ ଶୋଷ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତି ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। କାରଣ କେମିତି ସମାପ୍ତି ହେଲା ନା, ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଉଠି ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପଳେଇଯିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଚାଲିଗଲା। କାରଣ ଜଗତ ସ୍ୱପ୍ନମୟ ଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନମୟ ଅଟେ ମଧ୍ୟ। ଏଠି ରନ୍ତିଦେବଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ମାନେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନ କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଶୁଣିବା କେତେ ମାନେ କରୁଣା ପୂରକ ମାନେ ଭଳି ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟା ଥିଲା। ଏଠି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ ମାନେ ଯେମିତି ଶ୍ଲୋକ 7ରୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଟା ବଳିଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଥିଲେ ଅତିଥି ହେଇକି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପୁରା ଖୁଆଇ ଦେଲେ। ଯାହା ବଳିଲା ସେଟାକୁ ସେ ଭାଗ କରିଦେଲେ, ତମେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ନିଅ। ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ଶୂଦ୍ର ଆସିଲା, ରନ୍ତିଦେବ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନ୍ନ ହରିଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁ କରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ତା ଅର୍ଥ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ସବୁବେଳେ କରନ୍ତି। ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ କରିପାରେ? ଯିଏ ଖାଉ ନାହିଁ ପିଉ ନାହିଁ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତି ଥିଲା ନିଧିଧ୍ୟାସନ, ଚିନ୍ତନ, ଭଗବାନଙ୍କର ସମସ୍ତେ ସେ ସ୍ମରଣ ହିଁ କରନ୍ତି, ସ୍ମରଣ ଭକ୍ତି ତାଙ୍କର। ସେ ଶୂଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ, ତାର ଆଉ ଜଣେ ସେ କୁକୁରକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଅତିଥି ହେଇଗଲେ। ଯିଏ ଆସିଲା ଘରକୁ ସିଏ ହେଲା ଅତିଥି ଏବଂ ସେ କହିଲେ, ରାଜନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅଛି? ସେ କହିଲେ, ଆମ କୁକୁରମାନେ ବହୁତ ଭୋକଲା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଉଦାର ସହିତ ବହୁତ ମାନପୂର୍ବକ ଯାହା ବଳିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ କେବଳ ପାଣି ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଭୋଜନ ସହିତ ଯିଏ ଭୋଜନ ଦିଏ ସେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦିଏ। ଆଉ ସେ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ ସେ ଭାବିଲେ ପାଣିକୁ ସମସ୍ତେ ଭାଗ କରିକି ଟିକେ ଟିକେ ପିଇବା। କାରଣ ସିଏ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପେ ଆପେ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। ନଦୀରୁ ବା ପୋଖରୀରୁ ବା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରୁ ବା ନଳରୁ ପାଣି ଆଣ ପିଇଦିଅ, ସେ କରୁନଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଥିଲେ। କାରଣ ସେଇଟା କଲା ମାନେ ସେ ତା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେ କରୁନଥିଲେ। ଆଉ ସେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ସିଏ ଭାବିଲେ କି ପାଣି ଆମେ ଭାଗ କରିକି ପିଇ ନେବା। କିନ୍ତୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଚାଣ୍ଡାଳ ଆସିଲା। ମାନେ ତସ୍ୟା ତାଂ ବିପଲାଶ୍ରମାସାଂ କରୁଣାବାଚଃ
से आसी माने तो कहला कि मते पानी दरकार तार शब्द को शुणिकी राजा रंतीदेव माने बड़ तांको दुख लगिला कि ये देखो केते अधिक मो ठारो अधिक ये दुखी से ताको से पानी को माने प्रदान करदे किंतु राजा रंतीदेव से कहउचंती अहम ईश्वरात अष्ट सिद्धि युक्ता पराम गति अपना बिंबा नहीं कामये से कहउचंती अष्ट सिद्धि मु नहीं कि कौन करिवि बा भगवान जदि मते मिलिबे मु तांको कौन मागिबि किछि मागिया आवश्यकता नहीं मोर कोनोसी जिनस दरकार ही नहीं जोटा आम आज भगवद गीता रे शुणुले कि माने मन द्वारा ही आमे मन को माने आत्मा को उद्धार करना उचित विषयासक्त मन ही आमर शत्रु अटे राजा रंतीदेव कहले एको जो माने मु चाहिए अष्ट सिद्धि ये सिद्धि मोर करी कौन ता अपेक्षा मु चाहूँगी अखिल देह भाजमंत स्थित आरती प्रपद्ये ये न दुख भवन्ति जय जगन्नाथ से कहते माने समस्त हृदय थिबा दुख आ लोकों को दुख है विषय आ किसी दुख नहीं अन्यथा दुख आसिला कौटू दुख एवं सुख ये तो द्वंद्व शब्द आध्यात्मिक स्तर रे जो माने तांको दुख कौन आसीबो क्यों लोकों को जो दुखटा से देखिकी तांको बड़ा दुख लागे कि दुखी कहीं अच्छे मु तो दुखी ना तांको जहा वस्तु आवश्यक ताको पूरा करने सी कहते समस्त हृदय रे स्थित समस्त आर्त भाव समस्त दुख को मु नहीं जाए जमिति वासुदेव घोष श्री महाप्रभु को मध्य एभली प्रार्थना से करथिले कि प्रभु ए संसार रे माने समस्त पाप को मते दे दिंतु एवं मते देले आ मु समस्त पाई नरक रही कारण मु आपण नाम संकीर्तन करुँच मत से दुखटा जना पड़ोनी किंतु ये लोक मान विषयासक्त लोक को आप उद्धार कर एठी रंतीदेव केवल तांको दुख मागी से मानकु दुख शून्य करी उद्धार करने उद्देश्य एटाकू से कही कि से मानकु आहुरी विषय भोगिया पाई नुह तांकर दुख को मु नहीं जीवी किंतु से माने सुखी हो जीवी सुखी केमिति हेबे से माने ब्रह्म भावना ब्रह्म चिंतन रे श्रीकृष्णकर माने स्मरण रे जेमिति मु रहुछि सुखी से सुखी हो जीवे तांको दुख तत्कालिक दुख को मते दे दियंतु एठी श्री रंतीदेवंकर प्रार्थना माने एभली जेतले देखिले कि ये दुखी जल पीवा को चाहूँगी जल जदि मुझे प्रदान करी माने मोर जो भोक बा शोष वास्तव में दूर हो माने पर को जदि आम सेवा करवा ताहले तार संतुष्टि आम दुख चली जदि ताकू आम पानी पीदेवा जदि ताकू पानी पीला परे ताकू आम देखुं के शांत हो गला सी पीकी ताहले आमे भी तांको देखिके शांत हो आमे भोजन कराई तो तृप्त हो गले तांको दर्शन करी आमर मध्य भोजन करने को मन हम ना एभली भाव थिला माने ये कहते सुखदेव गोस्वामी पाद कि जो निसर्ग करुण नृपा तांकर स्वभाव तो सी बड़ दयालु थिले तथापि से स्वयं माने सी केवल सी नुह कुटुंब लोक मध्य से माने तांको शोष लगुला एवं से कहते कि पिपाशया म्रियमाण सी शोषर मरी जाउथले ए मरी जाउथले जो शब्द ये जी दर्शन करे ताकू लागिला कि मरीजे न पीले अन्यथा रंतीदेव निजे जोटा कहते मत एटा आवश्यक तांकू शोष लगुला बा तांकू कौनसी प्रकार कष्ट थिला एभली जना पड़े ना किंतु ये जगार लिखा जाइए पिपसया म्रियमाण धीर पुल्क साय पानीयं अदात सी किंतु से माने सी शोषर निजे मरी जाउथले किंतु सी तांकू जल चंडाल को देदेले माने वास्तव रे तांकू शोष होता ए कथा से निजे कही ना जी रचना करुँच बा जी देखुंट तांकू लगुच तो शोष लगुथ बहुत आउ से अनुसार एठी रचना होता है तापर से कहते माने जो फलम इच्छतान फलदाहा जे माने फल को इच्छा करे ताकू फल प्रदान करते कौन ना त्रिभुवनाधीशा तस्य आत्मान दर्शयाश्चक्रुः विष्णुर्विनिर्मिता माया ये वास्तव रे माने भगवान श्री विष्णु श्री ब्रह्मा श्री शिव तांको प्रकट होई तांको दर्शन देले एवं दर्शन देले भगवान विष्णु को द्वारा ये माया ही थिला तमाने एठी श्रीधर स्वामीपाद कहते कि माया तदीय धैर्य परीक्षार्थम
प्रथमं मायया वृषणादि रूपेण प्रतीताः संत इति अर्थः। ये कहते त्रिभुवनाधीशाः ब्रह्मादयः, जो आमर श्री ब्रह्मा श्री विष्णु एवं श्री शिव जो आसी से वृषण आदि रूप, वृषण माने जो शूद्र आदि रूप ब्राह्मण आदि रूप आसी से माने इनको परीक्षा करथिले। किंतु एठी श्री चक्रवर्ती पादंकर टीकारे सी कहउछंती जे विष्णु ब्रह्मा रुद्राः तस्य धैर्य परीक्षार्थम, ये कौन कले ना चक्रवर्ती पाद सेटा क्रम रे कहिदेले। स्वामी को भाष्य से केवल कही त्रिभुवनाधीशाः जो त्रिभुवनकर ईश्वर से माने ही विष्णुआदि रूप में आसी थे। किंतु चक्रवर्ती पाद कहते कि विष्णु ब्रह्मा रुद्रः तस्य धैर्य परीक्षार्थम प्रथमं माया ब्राह्मण वृषल स्वपति तत् आत्मान स्वस्वरूपं मनः परम श्रेष्ठ भागवत रूप गुण आदि धायित्वात्। ये जो श्लोक 15 टीकार श्री चक्रवर्ती पाद कहवा अर्थ है जो विष्णु तापर से कहते ब्रह्मा तापर रुद्रः, रुद्र को से बहुवचन करके कहते कारण सी कहते ब्राह्मण जे आसते से विष्णु ही ब्राह्मण रूप में आसी जे वृषल जे प्रथम शूद्र आसी एकुटिया सी हेले श्री ब्रह्मा, तापर जे आसी कुकुर मान को आसते पुणी तापर आसिक पानी मागिले ये समस्त रुद्रगण बोली भावी नवा उचित। तेणु से कहते कि विष्णु ब्रह्मा रुद्राः ए माने आसी भगवान माने भगवान स्वरूप आसी तांकर परीक्षा निथिले एवं तांको से दर्शन मध्य देले, तांकर धैर्यर परीक्षा नवा पई से माया रे आसीथिले। आउ तांकर जो सबंकर अनासक्त निस्पृह राजा रंतिदेव सी तांको जय जगन्नाथ प्रणाम करने भगवान को केमिति ना भगवान वासुदेवंकर परमा भक्ति तांक हृदय रे थिबारु वासुदेवे भगवती भक्त्या चक्रे नमः परम। वासुदेव हेले जे सर्वत्र वास करती माने राजा रंतिदेव औपचारिक तांक पाखरे जल तक पर्यंत नथिला, तांक पाखरे किछि नथिला, ना आसन ना जल ना पाद्य ना अर्घ्य ना आरती ना फूल ना किछि नहीं ता पाखरे, किंतु से सर्वत्र वास करुथुवा भगवान श्री वासुदेवंकर श्री सुखदेव गोस्वामी जगार वासुदेव भगवती भक्त्या चक्रे नमः परम। तेणु से कौन कले ना स्वामी भाष्य परं केवल वासुदेव भक्त्या नमश्चक्रे न तो तांतिके मपि सी कहते कि भगवान वासुदेवंकर पराभक्ति हृदय थिबारु से समस्त को प्रणाम कले, प्रणाम माध्यम से समस्त को प्रणाम करदे माने से जानी कि ये ही माने वासुदेवंकर स्वरूप अटंती समस्ते। तापरे श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कहते कि तांकर परीक्षित महाराज परमात्मा व्यतिरेके तांकर कौनसी फल इच्छा नथिला, अन्य नाराधसः ईश्वर लंबनम चितम करवतः, से कौनसी तांकर इच्छा नथिला। आमर केते इच्छा अच्छी, आम इच्छा पाई ही आम माने मंदिर को जाते, जदि इच्छा नथि आम कहीं जावा। से मंदिर आप देखिए दुखी आउ माने दरिद्र यही लोक भिड़ लगती मंदिर रे, बहुत बड़ बड़ धनी लोग से माने तांकर निजर प्रचार पाई जाती ना दरकार किसी ना क्या जाए कौन कर यही भाव रे चिंताधारा, कारण समस्ते काम पिपासु विषय तांको आवश्यक माने से माने तांकर भगवान को मध्य से विषय साधन गोटे उपाय चिंता करी मंदिर से माने जाते, किंतु राजा रंतिरे देवंक भली निष्कामी भक्त स्वयं श्री भगवान तांक सम्मुख रे रहिले मध्य माने सृष्टिकर्ता पालनकर्ता संहारकर्ता माने भक्तिदाता तांक सम्मुख रे माने उपस्थिति थिले मध्य से कौनसी वस्तु तांकर इच्छा नथिला, बरं ये तांको प्रणाम तांको देखि कि संतुष्ट हो गले। किंतु जेते बेले तांको प्रणाम कले एवं तांको दर्शन कले सेते बेले तांकर जो माने माया तांको ऊपर ग्रासी थिला, माया कोटा भोक लागिबाटा माया, शोष लागिबाटा माया, कारण आत्मार स्वभाव न हो। एक कथा भगवत गीतार आम द्वितीय अध्याय विषय शुणी, आत्मा को भोक लगे शोष लगे आत्मा कौन प्रकार विकार रे आत्मा रहे ना, तेणु सेटा गोटे माया भली समाप्त हो गला एवं सी जेमिति स्वप्न रु उठिला परे व्यक्ति कौन प्रकार ताको स्वप्न जनित दुख ताको ग्रास करि पारे नाही,
ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ 48 ଦିନ ଭୋକରା ଥିଲେ ବା ଶୋଷରେ ଥିଲେ ବା ଆସିକି ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଖୋଇବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ପିଇବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ମାୟାକୁ ହଟାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ସିଧା ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ଚାଲିଗଲେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସିଏ ମାନେ ପୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଏ ଜଗତକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତତ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗାନୁଭାବେନ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତି କରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆପେ ଆପେ, ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ ହେଇଥାଏ, ସେମାନେ ଫଲୋ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନାରାୟଣ ପରାୟଣ ଯୋଗିନ ଅଭବତ୍, ସେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଯୋଗୀ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଏଇ ଜାଗାରେ ମାନେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଇଥିଲା, ଆମ ହିସାବରେ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଥିଲେ, ମାନେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ମାୟାକୁ ମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ଇଏ ଶ୍ରୀ ରନ୍ତିଦେବଙ୍କର କଥା, ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ରୀ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ୟା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ମନୁ, ଯିଏକି ମାନେ ମନ୍ୟୁ ଥିଲେ ୟାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଋଷି ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କର ପୁତ୍ର ମନ୍ୟୁ ଥିଲେ। ମନ୍ୟୁଙ୍କର 5 ପୁତ୍ର ଆସିଥିଲେ, ଗର୍ଗ, ନର, ଜୟ ଏବଂ ବୃହତ୍କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ମହାବୀର୍ଯ୍ୟ। ଏଠି ନରଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାର ଏଠି ସମାପ୍ତି ହେଇଗଲା, କାରଣ ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହେଇଗଲେ, ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଗଲେ, ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିବେ। ତାପରେ ଏବେ ମାନେ ଶ୍ଲୋକ 19ରୁ ଆଗକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏବେ ସସ୍ମିତା ସେଠୀ ମାତାଜୀ 19ରୁ 36 ଅନୁବାଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗାର୍ଗୋଚ୍ଛ ନିସ୍ତतो ଗାର୍ଗ୍ୟଃ ଶତ୍ରାଦ୍ ବ୍ରହ୍ମ ह्यावर्ततः दुरोतीक्षय महावीर्यास्तस्य त्रयारुणि कविः पुष्करारुणि त्यत्रः ये ब्रह्मण गतिं गतः बृहत्क्षेत्रस्य पुत्र अभूब्धः स्तीयद्धः हस्तिनापुरम् अजमीढदेमुढश्च पुरमीढश्च हस्तिनः अजमीढस्य वंश्याः स्युप्रियमेधादयो द्विजः अजमीढाद् बृहद्दिवसुस्तस्य पुत्रः बृहद्भानुः बृहत्ताकायस्तस्य पुत्र असिञ्जयद्रथः तत्सुता विशदस्तस्य सेनजितात्मा मजायतः रुचिरास्यो दृढहनुः काश्यवत्सस्य तत्सुतः रुचराश्वसुतः पारः पृथुसेनः तदात्मजः पारस्य तत्ततनयो नीपस्तस्य पुत्रसन्तत्वभूत् सकृत्वं सुखकन्यायां ब्रह्मदत्तमजीजनं स योगी गविभार्यायां विश्वक्सेन मधातसुतम् अयोगीष्वव्योपदेशेन योगतन्त्रचकारः उदक्तस्वानस्तस्मादुल्लादो बार्हिषिदा शिशर्वाः यवनीरोदिमुढस्य कृतिमांस्तत्सुतः स्मृतः नाम्नां सत्यधृतिर्यस्य दृढनेमि सुपार्श्वत् सुमतिस्तस्य पुत्रः सत्रनिमांस्ततः कृतिर्हिरण्यमाद्य योगं प्राप्य जगौ स्मर्षात्। श्लोक 36। संहिता प्राच्य माम्नां वैनीयो युग्रायुधास्ततः तस्य क्षम्या सुवीरो अथ सुवीरारु यः रिपुञ्जयः ततः बहुरथ नाम पुरोमीढो अप्रजो अभवत् नीलन्यामजमीढस्य नीलः शान्तिसुतस्ततः शान्तो सुशान्तिस्तत्पुत्रः पुरजोर्कर्षतो अभवत् भर्याश्वस्तनयस्तस्य 50 मुद्गलादयः यवनीरो बृहदिषु कौम्पिल्यः सञ्जयसुतः भर्याश्चाह प्राह पुत्रा ते पञ्चानां रक्षणाय हि विषयाणामल्लमीमे इति पाञ्चालसंगीतः मृद्गलाद् ब्रह्म निवृतं गोत्रं मौद्गल्य संगीतं मिथुनं मृद्गल्याभ्याभ्यात् दिव्यदासः पुमान्भूतः अहल्या कन्यका यस्यां शतानन्दसु गौतमात्
तस्य सत्यधृतिः पुत्र धनुर्वेद विशारदः शरद्वास्तस्तत्सुतः यस्मादुर्वशी दर्शनात् किलः सारस्तम्भेत पतद्रोते मिथुनं तदभृतशुभं तददृष्ट्वा कृपया गृहाच्छन्तर्मुर्मुगयां चरन् कृपः कुमारः कन्या च द्रोणपत्न्यभवत् कृपिः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवम स्कन्धे एकोनविंशोऽध्यायः। अनुवाद जय जगन्नाथ। प्रणाम प्रभुजी। प्रणाम। मनुपुत्र गर्गଙ୍କ ଔରସରୁ ସିନି ଓ ସିନିଙ୍କ ଔରସରୁ ଗାର୍ଗ୍ୟଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଗାର୍ଗ୍ୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ ସତ, ତଥାପି ତାଙ୍କଠାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶ ଚାଲିଲା। ମହାବୀର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ରର ନାମ ଦୁରିତକ୍ଷୟ। ଦୁରିତକ୍ଷୟଙ୍କର ତ୍ରୟାରୁଣୀ କପି ଓ ପୁଷ୍କରାରୁଣୀ ନାମରେ 3 ପୁତ୍ର ହେଲେ। ସେହି 3 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଗଲେ। ବୃହତ୍ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ହସ୍ତି। ସେ ହସ୍ତିନାପୁର ବସାଇଥିଲେ। ହସ୍ତିଙ୍କର ଅଜମିଢ, ଦିମିଢ ଓ କୁରୁମିଢ ନାମରେ 3 ପୁତ୍ର ହେଲେ। ଅଜମିଢଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରିୟମେଧ ଆଦି ପୁତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଗଲେ। ସେହି ଅଜମିଢଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ରର ନାମ ଥିଲା ବୃହଦିଷୁ। ବୃହଦିଷୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୃହଧନୁ। ବୃହଧନୁଙ୍କ ପୁତ୍ରର ନାମ ବୃହତ୍କାୟ ଏବଂ ବୃହତ୍କାୟଙ୍କ ପୁତ୍ରର ନାମ ଥିଲା ଜୟଦ୍ରଥ। ଜୟଦ୍ରଥଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିଶଦ ଓ ବିଶଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ସେନଜିତ୍। ସେନଜିତଙ୍କର 4 ପୁଅ ହେଲେ ରୁଚିରାଶ, ଦୃଢହନୁ, କାଶ୍ୟ ଓ ବର୍ଷ। ରୁଚିରାଶଙ୍କ ପୁଅର ନାମ ପାର ଓ ପାରଙ୍କ ପୁଅ ହେଲେ ପୃଥୁସେନ। ପାରଙ୍କର ନିପ ନାମକ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁଅର 100 ପୁଅ ହେଲେ। ସେହି ନିପ ଶୁକଙ୍କ କନ୍ୟା ପୃଥିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତ ନାମକ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତ ଜଣେ ବଡ଼ ଯୋଗୀ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ବିଶ୍ୱକେଶନ ନାମକ ପୁତ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଶ୍ୱକେଶନ ହିଁ ଯୋଗୀଶବ୍ୟଙ୍କ ଉପଦେଶ ପାଇ ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱକେଶନ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଉତ୍କେଶନ। ଉତ୍କେଶନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଉଲ୍ଲାଦ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବୃହଦିଷଙ୍କର ବଂଶଜ ଥିଲେ। ସୁମିଢଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଜବିନର। ଜବିନରଙ୍କ ପୁତ୍ର କୃତିମା। କୃତିମାନଙ୍କ ପୁତ୍ରର ନାମ ସତ୍ୟଧୃତି। ସତ୍ୟଧୃତିଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଲେ ଦୃଢନେମି ଏବଂ ଦୃଢନେମିଙ୍କ ପୁତ୍ରର ନାମ ଥିଲା ସୁପାର୍ଶ। ସୁପାର୍ଶଙ୍କ ଠାରୁ ସୁମତି। ସୁମତିଙ୍କ ଔରସରୁ ସନ୍ନତିମାନ ଏବଂ ସନ୍ନତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୃତି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ହିରଣ୍ୟନାଭଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଗ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାଚ୍ୟ ସାମ ନାମକ ଋଚାମାନଙ୍କ ଉପରେ 6ଟି ସଂହିତା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ। କୃତିଙ୍କ ପୁତ୍ରର ନାମ ନିପ। ନିପଙ୍କ ପୁତ୍ରର ନାମ ଉଗ୍ରାୟୁଧ। ଉଗ୍ରାୟୁଧଙ୍କ ପୁତ୍ରର ନାମ କ୍ଷେମ୍ୟ। କ୍ଷେମ୍ୟଙ୍କର ସୁବୀର ଓ ସୁବୀରଙ୍କ ପୁତ୍ର ରିପୁଞ୍ଜୟ। ରିପୁଞ୍ଜୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ବହୁରଥ। ସୁମିଢଙ୍କ ଭାଇ ପୁରୁମିଢଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିଲା। ଅଜମିଢଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀର ନାମ ଥିଲା ନଳିନୀ। ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ନୀଳ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ନୀଳଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶାନ୍ତି। ଶାନ୍ତିଙ୍କ ପୁତ୍ର ସୁଶାନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତିଙ୍କ ପୁତ୍ର ପୁରୁଜ। ପୁରୁଜଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅର୍କ ଏବଂ ଅର୍କଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଘମ୍ୟସ। ଘମ୍ୟସଙ୍କର 5 ପୁତ୍ର ଥିଲେ ମଦ୍ଗଲ, ଜବିନିର, ବୃହସିଧୁ, କାମ୍ପିଲ୍ୟ ଓ ସଞ୍ଜୟ। ଘମ୍ୟସ କହିଲେ, ମୋର ଏହି ପୁତ୍ରମାନେ 5ଟି ଦେଶ ଶାସନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ। ପଞ୍ଚ ଅଳମ। ତେଣୁ ସେମାନେ ପାଞ୍ଚାଳ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଦ୍ଗଲଙ୍କ ଠାରୁ ମୌଦ୍ଗଲ୍ୟ ନାମକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା। ଘମ୍ୟସଙ୍କ ପୁତ୍ର ମଦ୍ଗଲଙ୍କ ଯାଆଁଳା ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ପୁଅର ନାମ ଦିବଦାସ ଏବଂ ଝିଅଟିର ନାମ ଅହଲ୍ୟା। ଅହଲ୍ୟା ମହର୍ଷି ଗୌତମଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଗୌତମଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଲେ ଶତାନନ୍ଦ। ଶତାନନ୍ଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲା ସତ୍ୟଧୃତି। ସତ୍ୟଧୃତି ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିପୁଣ ଥିଲେ। ସତ୍ୟଧୃତିଙ୍କ ପୁତ୍ରର ନାମ ଶରଦ୍ବାନ।
ଦିନେ ଉର୍ବଶୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଶରତବାନଙ୍କୁ ବୀର୍ଯ୍ୟପାତ ହୋଇ ମୁଞ୍ଜ ଶରତୃଣରେ ପଡିଗଲା। ସେଥିରୁ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଓ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହେଲେ। ମହାରାଜ ଶାନ୍ତନୁ ସେହି ବାଟ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଓ ଦୟା ପରବଶ ହୋଇ ଉଠାଇ ନେଲେ। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁତ୍ରଟିର ନାମ ହେଲା କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କନ୍ୟାଟିର ନାମ କୃପୀ। କୃପୀ ଥିଲେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସହିତ ନବସ୍କନ୍ଧେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ। जय जगन्नाथ। धन्यवाद माता जी। माने सुखदेव गोस्वामी पाद पूरा चंद्रवंश को नहीं आसिले महाभारत पर्यंत एवं आसीगले द्रोणंकर पत्नी माने ठी सी जो राजा रंतिदेवंकर पिता जे थिले माने सी मन्युंकर वंशरे थिले। मन्यु हेले भरद्वाजंकर वंशरे। मन्युंकर जो 5 पुत्र थिले तांकरु तांक भितरु जो बृहत क्षेत्र जे पुत्र थिले तांकर पुत्र थिले हस्ती जे कि हस्तिनापुर स्थापन करथिले। माने ये पुरुवंश चली एबे जदुवंश अलग पुरुवंश हस्तिनापुर स्थापित राजा हस्ती करथिले एवं हस्तींकर जो पुत्र थिले अजमिढ़ द्विमिढ़ पुरमिढ़। अजमिढ़ द्विमिढ़ पुरमिढ़। पुरमिढ़र कौन संतान नथिले। द्विमिढ़ का जो वंश तांकर बहुरथ पर समाप्ति हो जाइतिला। माने द्विमिढ़ का जवनीर कृतिमान सत्यधूर्ति दृढ़नेमी सुपार्श सुमति जो संततिमान कृति जे कि माने से ब्राह्मण का भली से उपनिषद आदि जो 6टी सूत्र जो माता जी पाठ करुले से सब प्रदान करते। तांकर पुत्र निप उग्रायुध क्षम्य सुधीर रिपुंजय अबहुरथ एठी तांकर वंश से समाप्ति हो जाता। द्विमिढ़ंकर अजमिढ़ंकर वंश अजमिढ़ंकर वंश रे बृहद दिशु बृहद भानु बृहद काय जयद्रथ विशद सेनजी तांकर पुणी 4 पुत्र थिले। 4 पुत्र ऋतुराष्ट्र हनु काश्य एवं वत्स। ऋतुराष्ट्रंकर पुत्र थिले पार। पारंकर 2टी माने पुत्र एवं थिले निप एवं पृथसेन। निपंकर 100 पुत्र थिले। तांकर माने जो निपंकर जो 100 पुत्र थिले तांकर गोटे पुत्र सहित पृथुसेनंकर जो पुत्री तांक सहित पृथुसेन जे से निपंकर जो पुत्र थिले तांक सहित विवाह होता। जो निप थिले निप विवाह करथिले छाया शुकंकर झील को तांकर ना थिला कृति। माने ये चंद्रवंश रे से कथाटा को से जोड़ी की सुखदेव गोस्वामी पाद कहिसंते। माने पार जे रुचिराजक पुत्र थिले तांकर पृथुसेन एवं निप थिले। निप किंतु कृतिक सहित विवाह करथिले। आ जो छाया शुकंकर पुत्रिका पृथुसेन जे तांकर माने वंश से जगार से समाप्ति। तापर तांकर जे माने जो अलग पत्नी थिले पारंकर जे तांकर जो 100 पुत्र थिले तांकर सी छाया शुकंकर झील को विवाह करथिले एवं तांकर पुत्र थिले ब्रह्मदत्त जे कि जोगी थिले क्यों तांकर पत्नी थिले सरस्वती तांकर नाम थिला एवं तांकर पुत्र थिले विश्वक्षण। विश्वक्षणक पुत्र थिले उद्यक्षण एवं तापर तांकर पुत्र थिले भल्लाद। भल्लाद परे तांकर वंश समाप्ति कारण से सब ब्रह्म को प्राप्त हो गले। एठी जो छाया शुकर अर्थ है श्री गोस्वामी पाद कहते कि जितेबले भगवान जितेबले श्री व्यासदेव श्री सुखदेवों पछरे धावमान होते पुत्र वियोग हरिवंश पुराण रे कथा कहुई से व्यास पुत्र जितेबले जे ब्रह्मज्ञानी थिले श्री सुखदेव जे कि भागवत शुणाऊँच सी जो आगू आगू चलले जो पितांकर एते जो व्याकुल हो जाते से तांको समन करने से आउ माने गोटे पुत्र रूप से घर को पिता सहित आसते सी कह जाए छाया शुक। से माने से जो सुखदेव तो चली गले किंतु सी जो माने आसी सी कह जाए छाया शुक। जे जो छाया शुक आसिले सी माने पितरंकर जो कन्या तांको विवाह करथिले एवं तापरे तांकर जो जो कन्या थिले एंकर कृति सहित तांकर ब्रह्मदत्तंकर विवाह होता एवं ना तांकर पुत्र ब्रह्मदत्त आसते से निपंग सहित विवाह करथिले एवं एभली भाव में तांकर जो माने से वंशर थिले से सब ब्रह्मज्ञानी है से उद्धार हो जाते। ये छायाशुक कथा ए जगार सुखदेव गोस्वामी वर्णन करछन्ति। तापरे द्विमुढ़कर वंश एठी पहुँची गला। तापरे से कहते द्विमुढ़कर आउ जने पत्नी थिले माने एठी वंश सब समाप्त हो जाउतला। आउ जने जो पत्नी थिले सी तांकर पत्नी कथा नाम थिला नलिनी। से पुत्र नील पुणी शांति सुशांति पुरज अर्क भमार्श भमार्शंकर पुत्र थिले 5।
से जो मान को पांचाल राजा कहा जाए से पांच थे जवनीर बृहदीशु काम्पेल्य संजय एवं मृदगल मृदगलंकर माने सी तांकर सी ब्राह्मण हो जाइथिले एवं तांकर देखो माने ये वंश सूर्यवंश चंद्रवंश कौटी किए ब्राह्मण हो जाऊँच किए सब ब्रह्म को प्राप्ति हो जाऊँ कई ठारू कई जगार ऋषि परंपरा कहा जगार ब्राह्मण गोत्र सब आरंभ हो जाऊँच कई जगार पुणी से ये भाव में बड़ अद्भुत ये वंश प्रथम आप देखिए आम सुखदेव गोस्वामी प्राद ज़्यादा बेसी वंश नुहे केवल 4टी वंश से वर्णन कर भागवत में आप देखिए चतुर्थ पंचम स्कंद आड़े सी स्वयंभू मनु वंश उत्तनापादर प्रियव्रतर वंश को से वर्णना कर उत्तनापादर वंश को सी आणिकी माने प्रजापति दक्षर पुनर्जन्म प्रचेता पुत्र रूप से बंद करदे पुणी प्रियव्रत महाराजा जो जितने संतान थे ताको मध्य बहुत दूर पर्यंत वर्णन कर छाड़ीदे किंतु चंद्रवंश सूर्यवंश जो वंश भगवान श्री राम एवं श्री कृष्ण अवतीर्ण होते से वंश एत अद्भुत से राजा कई क्या कम नुहति माने एमती राजा माने आम इक्षक वंश आसते जे कि इंद्र को बाहन कर देथिले से भली केबे हेले पूर्व रे कोनोसी मनंतर एमती हे नथिला माने आउ देखो आमर स्वर्गर सबुठा जे कि भगवान नारायण को द्वारा सृष्ट देवी उर्वशी पुरुरूपा को विवाह करथिले माने ये वंश बड़ अद्भुत एठी सब राजा माने एठी देखो माने से कहउचंती तांकर ये मृदगल जे भमार्षंकर पुत्र ये हेले अजमिढ़ंकर माने हस्तिनापुर जो हस्ती राजांकर वंश रे आछंती तांकरी कन्या अहल्या से गौतमंकर पत्नी हेले बता माने गौतम जी की ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण आ तापरे तांकर पुत्र थिले देवदास अहल्या ताकर पुत्र हेले सतानंद सतानंद जे कि रामायण तांकर विषय रे कथा आसे माने ये समय भाविक देखंतु तेता युग आरंभ हो जाइतिला 24तम तेतरा युगर पूर्वर कथा ये माने सबु युग गुडी को मध्य या सहित चलीचंती तापरे तांकर पुत्र हेले सत्यध्रुति एवं तापरे तांकर पुत्र हेले शरद्दान देवी उर्वशी को देखिकी बीर्यपात हेले एवं सेथिरु जो जगार से रहिले सेठी गोटे पुओ एवं झील जाँला उत्पन्न हेले जे कि कृप एवं कृपी तांको महाराज शांतनु नहीं आसिले एवं कृपी द्रोणकर पत्नी हेले माने देखो शरीर मिलवाटा कौटी बड़ कथा नुह जेकोसी जगार बीर्यस कारण आम मैथुनी प्रजा एठी सृष्टि होती जगत में जेकोसी जगार बीर्यस कलना जन्म हो गले जन्मटा बड़ कथा नुहे किंतु जो कर्म तापर से करिसेंती ता बहुत महत्वपूर्ण आमे कौन जगार कौन वंश कौन जगार जन्म हो सारी कि जदि आमे माने आमर जन्म को सार्थक करने चाहते ताहले भागवतम बड़ श्रद्धार सहित श्रवण करने उचित तापर से कहते देवदासंकर जो माने थिले तांकर मित्राउ पुत्र हेले पित्राउ परे तांकर चारि पुत्र च्यवन सुदा सहदेव सोमक एवं सोमकंकर 100 पुत्र बड़ कनिष्ठ पुत्र हेले माने पृषत ज्येष्ठ पुत्र हेले जंतु पृषतंकर पुत्र हेले द्रौपद जे कि द्रौपदींकर बापा अटंती एवं तांकर पुओ हेले धृष्टद्युम्न धृष्टद्युम्न पुत्र हेले धृष्टकेतु 8 पर्यंत सुखदेव गोस्वामीपाद वर्णन कर माने सबू वंश को महाभारत पर्यंत नहीं आसले एबे चंद्रवंश को तापर सी 10म स्कंद आरंभ करेंगे एबे ए आमर अध्याय 22 माने 21 समाप्त हो गला 22 अध्याय एबे आरंभ हो श्लोक 1 रु 15 पर्यंत अलवा माता जय जगन्नाथ पांचाल कौरव मगध देशीय राजांकर वर्णन श्री शुकवाच मैत्रेयोश्च देवदास च्यवन तत्सुता नृपः सुदासाः सह देवथ सोमकः जन्तो जन्मकृत् तस्य पुत्रं शतं तेषां यवीयान् पुरुषतः सुतः द्रुपदो द्रौपदी तयः धृष्टद्युम्नादयः सुतः धृष्टद्युम्नात् धृष्टकेतुर्भार्यः पाञ्चाला इमे यो अजमीढ सुत ह्यस्य रुक्षः संवरणास्ततः तत्पत्यां सूर्यकन्यायां कुरुक्षेत्र तत्पतिः कुरुः परीक्ष्यात सुधार्णुर्जह्नु निषाधस्य कुरुसुतः सुभद्रो अभूत् सुधानस्सु श्चवन अथः ततः कृति वसुस्तस्योपरिचरो बृहद्रथ मुखास्ततः
कुशाम्बा तत्पत्या प्रचिता दीपाद्याश्च चेदीपाः बृहद्रथात् कुशाग्रो अभ्रुद्रस् भवस्तस्य तत्सुतः यज्ञे सत्यहितोपत्यं वृषभान् सुतः तत्सुतः जहुः अन्यस्यां चापि भार्यायां सकले द्वे बृहदर्थात् ते मात्रा बहिरुत्सृष्टेः जरया चाभिसन्धिते जीव जीवेति क्रीडान्त्या जरासन्धो अभता सुतः ततश्च सह देवो अभूत्स्यो मापीर्य क्षुत्रश्चवः परीक्षितानपत्यो अभूत्सुरथो नाम जाह्नवः ततो विदुरथस्तस्मात् सार्वभौमस्ततो अभवत् जयसेनस्ततस्तनयो राधिको अभवत् युतोऽभूत् ततश्च क्रुधनस्तस्माद्वातिथिरामुष्य च ऋष्यस्तस्य दिलीपो अभूत् प्रतिपस्तस्य चात्मजः देवापि शन्तनुस्तस्य बाह्निक इति चात्मजः रिपुराज्यं परित्यज्य देवापि स्तु वनङ्गतः अभवत् वत्सन्तनो राजः प्राङ्महाभीषसंज्ञितः यं यं कराभ्यां स्पृशति जीर्णः यौवनमिति सः शान्तिमाप्नोति चैवाग्र्यं कर्मणा येन शान्तनुः यस्मा समाद्वादश तद्राज्ये न ववर्ष यदा विभुः शान्तनो ब्रह्मणोरुक्तः परिवेत्तायमग्रभुक् राज्यं देहग्रायासु पुरा राष्ट्र विवृद्धये। अनुवाद परमात्मा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। श्री शुकदेव कहि चलिले हे परीक्षित विदोदासंग पुत्र थिले पित्रेयु पित्रेयुंक चारि पुत्र हेले च्यवन सुदास सहदेव ओ सोमक सोमकंकर 100 पुत्र थिले सेमानंक मध्यरु बड़ पुओटीर नाम जंतु ओ सभा सान पुओटीर नाम पृषत पृषतंक पुत्र थिले द्रुपद द्रुपदंक द्रौपदी नामनी गोटिए कन्या ओ धृष्टद्युम्नि आदि केतोटी पुत्र थिले धृष्टद्युम्नंक पुत्र नाम दृष्टकेतु भर्मेश्वरଙ୍କ वंशर उत्पन्न होइथिबा एही राजा माने पांचाल बोलाइले अजमिढ़ଙ୍କ द्वितीय पुत्रଙ୍କ नाम थिला रुक्ष तांक पुत्रଙ୍କ नाम संवरण संवरण सूर्यଙ୍କ कन्या तपतीଙ୍କୁ विवाह କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ରେ ଅଧିପତି କୁରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ କୁରୁଙ୍କର 4 ପୁତ୍ର ଯଥା ପରୀକ୍ଷିତ ସୁଧନ୍ୟା ଜହ୍ନୁ ଓ ନିଷଧାଶ୍ଵ ସୁଧନ୍ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ସୁହତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ୟଚନଙ୍କ ଠାରୁ କୃତିଙ୍କ ଠାରୁ ଉପରିଚର ବସୁ ଏବଂ ଉପରିଚର ବସୁଙ୍କ ଠାରୁ ବୃହଦତ୍ଥ ଆଦି କେତେଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବୃହଦତ୍ଥ କୁଶାମ୍ବ ମତ୍ସ୍ୟ ପତ୍ୟଗ୍ର ଓ ବିଦେବ ଓ ଚେଦୀପ ଆଦି ଦେଶଙ୍କର ରାଜା ଥିଲେ ବୃହଦତ୍ଥଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ କୁଶାଗ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଋଷଭଙ୍କ ପୁତ୍ର ସତ୍ୟହିତଙ୍କ ପୁତ୍ର ପୁଷ୍ପବାନ ଏବଂ ପୁଷ୍ପବାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଜହୁ ବୃହଦତ୍ଥଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁର ଶରୀର 2 ଫାଳ ହୋଇ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ସେହି 2 ଫାଳକୁ ସେ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଜରା ନାମକ ଏକ ରାକ୍ଷସୀ ସେହି 2 ଫାଳ ଗୋଟାଇ ନେଇ ଯାଅ ଝିଅ କହି ସେହି ଦୁଇଟିକୁ ଖେଳିଲା ପରି ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ସେହି 2 ଫାଳ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଗୋଟିଏ ବାଳକ ହୋଇଗଲେ ତାର ନାମ ହେଲା ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ପୁତ୍ର ସହଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ସୋମାପି ଓ ସୋମାପିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଶ୍ରୁତଶ୍ରବା କୁରୁଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ ଜହ୍ନୁଙ୍କ ପୁତ୍ରର ନାମ ଥିଲା ସୁରଥଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିଦୁରଥଙ୍କ ପୁତ୍ର ସାର୍ବଭୌମଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜୟସେନଙ୍କ ପୁତ୍ର ରାଧିକ ଏବଂ ରାଧିକଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଅୟୁତଙ୍କର କ୍ରୋଧନଙ୍କର
ଦେବାତୀର୍ଥଙ୍କ ଋଷ୍ୟଙ୍କ ଦିলীପଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ପୁତ୍ର ହେଲେ। ପ୍ରତୀକଙ୍କ 3 ପୁତ୍ର ହେଲେ ଦେବାପି, ଶାନ୍ତନୁ ଓ ବାଲ୍ମୀକି। ଦେବାପି ନିଜର ପୈତୃକ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ବନକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଶାନ୍ତନୁ ରାଜା ହେଲେ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ମହାବିଷ। ଏହି ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାହାକୁ ନିଜ ହାତରେ ଛୁଇଁ ଦେଉଥିଲେ ସେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଛାଡ଼ି ଯୁବକ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପରମ ଶକ୍ତି ମିଳିଯାଉଥିଲା। ଏପରି ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ନାମ ହୋଇଥିଲା ସନ୍ତନୁ ବା ଶାନ୍ତନୁ। ଥରେ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟର 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷା କଲେ ନାହିଁ। ତାହା ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଦେବାପିଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ କରି ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର ଓ ରାଜପଦ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତେଣୁ ଆପଣ ପରିବେତା ହୋଇଗଲେ। ଏହି ଦୋଷରୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ନଗରର ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଶାନ୍ତନୁ ବନକୁ ଯାଇ ବଡ଼ ଭାଇ ଦେବାପିଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଇ ଏପରି ଅନୁରୋଧ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱରାତ ଦେବାପିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏପରି କେତେଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ଦେବକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବା ଭଳି କେତେକ କଥା କହି ଦେବାପିଙ୍କୁ ଦେବ ମାର୍ଗରୁ ବିଚଳିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଦେବାପି ବେଦ ଅନୁସାରେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ଅଙ୍ଗାରକ ନ କରି ବେଦକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଏଥର ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ଦେବାପି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ସାଧନା କରି ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନିବାସ ସ୍ଥାନ କଳାପ ଗ୍ରାମରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଜୀ, ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଠି ଆମେ ହସ୍ତିନାପୁର ଯେ ରାଜା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ହସ୍ତି, ତାଙ୍କରି ବଂଶରେ ଅଜମିଢ଼, ଦ୍ୱିମୁଢ଼, ପୁରମିଢ଼, ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପାଠ କଲେ। ଏବେ ଅଜମିଢ଼ଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ନଳିନୀ। ନଳିନୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ନୀଳ ଥିଲେ ଏବଂ ରୁକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ନୀଳଙ୍କର ବଂଶ ଆମେମାନେ ପଢ଼ିକି ସମାପ୍ତି କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ବଂଶରେ ଶ୍ଲୋକ 1, 2, 3 ଯେଉଁ ଦେଇଛି କି ମାନେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଏବଂ ଦ୍ରୁପଦଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ଏବଂ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲେ। ଏମାନେ ଯଜ୍ଞରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଏଇ ତକ ଆସିଗଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଜମିଢ଼ଙ୍କର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ରୁକ୍ଷ, ତାଙ୍କର ତପତୀ ଏବଂ ସମ୍ବରଣ, ମାନେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ସମ୍ବରଣ ବିବାହ କରିଥିଲେ ତପତୀଙ୍କୁ। ତପତୀ ଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କନ୍ୟା। ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଇଥିଲେ କୁରୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ବଂଶକୁ କୁରୁ ବଂଶ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏ ବଂଶକୁ ପୁରୁ ବଂଶ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସେ ପୁରୁ ଥିଲେ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ରାଜା ଯଜାତିଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଆଉ ଏ ପୁରୁ ବଂଶରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ରାଜା ଇଏ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ କୁରୁ, ସେ ବଡ଼ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର 4 ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ସୁଧନୁ, କହ୍ନୁ, ନିଷଦ୍ଧ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷିତ। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର କୌଣସି ପୁତ୍ର ନଥିଲେ। ଏବଂ ମାନେ ପରୀକ୍ଷିତ ନାଁ କେବଳ ଏହା ନୁହେଁ କି ତାଙ୍କ ବଂଶରେ ଆଉ ଜଣକୁ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ସେ ନାମ ବେଳେବେଳେ ରିପିଟ୍ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ସୁଧନୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ସୁହତ୍ର, ଚ୍ୟବନ, କୃତି ଓ ପରିଚର ବସୁ। ସେ ଜଣେ ବସୁ ବି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପେ ଆସିଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କରି ପୁତ୍ରରେ ଆସିଥିଲେ ଆମର 5 ପୁତ୍ର, ଯିଏକି କୁଶାମ୍ଭୁ, ବୃହଦ୍ରଥ, ମତ୍ସ୍ୟ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଏବଂ ଚେଦି। ଏ ସମସ୍ତେ ଚେଦି ରାଜା ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ଚେଦି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ରାଜା କୁହାଯାଏ। ବୃହଦ୍ରଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କର ମାନେ ସେ ଜରା, ଯେମିତି ମାତାଜୀ ଏବେ ଶୁଣାଇଲେ, ସେ ଅଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିକି ସେ ଜରାସନ୍ଧ, ଏଇସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ ବଂଶ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଜରାସନ୍ଧ ରାକ୍ଷସ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ସହଦେବ, ଯାହାକୁ ଜରାସନ୍ଧ ବଦ୍ଧ ପରେ ଭଗବାନ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କି ସହଦେବଙ୍କୁ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କରି ପୁତ୍ର ହେଲେ ସେମାପି ଏବଂ ତାପରେ ସୁତସଭା ଏବଂ ଆୟୁତ୍ୟାୟୁ, ନିରମିତ୍ର, ସୁନତ୍ର, ଏସବୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ିବା। ତାପରେ କର୍ମଜିତ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଲା ଶୀତଞ୍ଜୟ, ସୁଚି, କ୍ଷମ, ସୁବ୍ରତ, ଧର୍ମସୂତ, ସମ, ଦ୍ୟୁତ୍ସେନ, ସୁମତି, ସୁବଳ, ସୁନିଥ, ସତ୍ୟଜିତ, ବିଶ୍ୱଜିତ, ରିପୁଞ୍ଜୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣା। ଏମାନେ ହେଲେ ସବୁ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କର ବଂଶ। ଜରାସନ୍ଧଙ୍କର ବଂଶ କଳିଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ତାପରେ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ବଂଶ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ
पांडवकर जो वंश थिला से वंश नाही एवं जो वंश रे हमर जोटा कि कुरु वंश कहा जाए जो थरे महाराज शांतनु थिले से वंश मध्य नाही कि महाराज शांतनु को जे भाई अछंती देवापी से कलाप ग्राम रे एबे भी अवस्थित अछंती जे कि सत्य युग परे से आसी पुणी सूर्य वंश को से स्थापन कर से से आसिक विवाह करेंगे आउे जो आम बृहदत्तर वंश अन्य पत्नी जरासंध को वंश वर्णन कले बृहदत्तर आउ जड़े पत्नी रे तांकर पुत्र थे कुशाग्र से ऋषभ पुष्पवान सत्यहित पुष्पवान तापर जह्नुकर पुत्र है सुरथ विदुरथ सुखदेव गोस्वामी पा जो वर्णन कर श्लोक 7 माने जह्नु को से छाड़ी पुणी श्लोक 9 से आरंभ कर से भितर से जरासंधर प्राकट्य कहीकि पुणी से जह्नु जरासंधर से माने माने सुतश्रवास पर्यंत कहीकि जह्नु वंश को से वर्णन कर सुरथ विदुरथ सार्वभौम जयत्सेन राधिक आयुत क्रोधन देवातीथ ऋष्य दिलीप प्रतीप एवं तांकर 3 पुत्र हेले देवापी शांतनु एवं बाह्निक पुत्र भूरिश्रवा सलही थिले एवं शांतनु पुत्र होते गंगापुत्र भीष्म एवं सत्यवती ठारू तांकर पुणी पुत्र होते चित्रांगद एवं विचित्र वीर्य एवं देवापी जी तांकर भाई थिले से मूलर बण को पलाई जाइथिले एवं ता द्वारा शांतनु को राजा हवा को पड़ता किंतु तांकर राज्य रे 12 वर्ष वर्षा ही नथिला आ सेते बेले जेतेबेले पंडित माने तांको ब्राह्मण माने कहे आपनकर बड़ भाई थाउ थाउ आपण राज्य जदि माने भोग करिवो ताले भली असुविधार सम्मुखीन प्रजा माने हेबे आम देखो बड़ घरे रहू थाउ छोट माने विवाह कर जाती से घरे भी यह असुविधा होता है एठी सी कौन कहले देवापी जितेबाला से बण जाइए प्रथम राज्य तांको अर्पण कले और सी मना करदे एवं ता पूर्वर सी माने अन्य ब्राह्मण को द्वारा वेद को निंदा करी सी तो जानिले से दोषमुक्त हो गले किए ना शांतनु तांको दोष आ लगिलानी तापर पुणी राज्य रे वर्षा आदि होता ये पर्यंत आमर ये 16 कह आम आगु 17 रु पुनः 16 रु 27 सुतपा माता जी अनुवादित एवं मुक्तादिजैर्श्रेष्ठ छंदयामास स्वब्रवीत तन्मंत्रिता प्रहि प्रणाम ना आपणकर एबे सुतपा माता जी अच्छी हाँ एवं मुक्तादिजैर्श्रेष्ठ छंदयामास स्वब्रवीत तन्मंत्री प्रहितोर्विप्रेर्वेदा द्विभ्रंसितो गिरा वेदवादातिवादान्वैः तदा देव ववर्षः देवापिर्योगमास्थाय कलापग्राममाश्रितः सोमवंशे कलौ नष्टे कृतादौ स्थापयिष्यति बाह्निकात् सोमदतयो मुद्भुर्हरिर्भुरिश्रवास्ततः सलश्च सन्तरोरासीद् गंगया या भीष्मात्मवत् स्वधर्मविदं श्रेष्ठो महाभागवत कवि अबीरयुथाग्रणीर्येन रामोऽपि युधितोषिताः शान्तनोर्दासकन्यायां यज्ञे चित्राङ्गदसुतः विचित्रवीर्यश्चावरजो नाम्ना चित्राङ्गदो हतः यस्यां पराशरात्मा साक्षाद्वत्रिणो हरेः कलः वेदगुप्त मुनिः कृष्ण यतो हमिदमध्यगां हित्वा स्वशिष्यान् पिपलादैर्भगवान् बादरायणः मह्यं पुत्राय शान्ताय परं गुह्यमिदं जगौ विचित्रवीर्यो अथो बाहो काशीराजसुतबलात् स्वयंवराद्रपानीतो अंबिकाम्बालिका उभे तयोरासक्त हृदय गृहीतो यक्ष्मणासुतः क्षत्रे अप्रजस्य यक्ष्मणामृतः कौन कहते क्षत्रे अप्रजस्य वै भातृमात्रोक्तवादरायणः धृतराष्ट्रं च पाण्डुं च विदुरं चाप्य जिजनात् गान्धार्या धृतराष्ट्रस्य यज्ञे पुत्रशतं नृपः तत्र दुर्योधन ज्येष्ठो दुःसलः चापि कन्यका
सावान् मैथुनश्रुद्धस्य पाण्डव कुन्त्या महारथः जाता धर्मनिलेन्द्रिभ्यो युधिष्ठिरमुखाश्रयः। अनुवाद। प्रभु जी को साष्टांग प्रणाम, सत्संग प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। ब्राह्मण मान कथा शुणी शांतनु वन को जाई बड़ भाई देवापी को राज्य ग्रहण करने को अनुरोध कले, किंतु से जाई एपरी अनुरोध करने पूर्व तांकर मंत्री अस्मरात देवापी निकट को एपरी केते जन ब्राह्मण को पठाई देथिले जो माने कि वेद को दोषारोप करने भली केतेक कथा कही देवापी को वेद मार्गरू विचलित कर देथिले। ताहार फलस्वरूप देवापी वेद अनुसार गृहस्थाश्रम अंगीकार न करी वेद को निंदा कले, तेणु से राज्य अधिकार वंचित हो गले एवं एथर शांतनु को राज्य रे वर्षा हला। देवापी एबे मध्य जोग साधना करी जोगी मानकर प्रसिद्ध निवास स्थान कलाप ग्राम रे रहउछंती। जेतेबेले कली जुग रे चंद्रवंश लोप पाई जिवो सेतेबेले सत्य जुग प्रारंभ रे से पुणी थरे सेही वंश स्थापन करिवे। शांतनु को सान भाई बाल्मीकि पुत्रर नाम सोमदत्त। सोमदत्तଙ୍କର 3 पुत्र थिले, भूरी, भूरीश्रवा और सोल। शांतनुଙ୍କ ଔରସରୁ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଭୀଷ୍ମ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଭୀଷ୍ମ ଥିଲେ ଧର୍ମଜ୍ଞ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ଏବଂ ପରମ ଜ୍ଞାନୀ। ସେ ଥିଲେ ଜଗତର ସମସ୍ତ ବୀରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ। ଏପରିକି ସେ ନିଜେ ଗୁରୁ ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। शांतनु ଔରସରେ ଦାସରାଜଙ୍କ କେଉଟ ରାଜାଙ୍କ କନ୍ୟା ଗର୍ଭରୁ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ଓ ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ ନାମରେ 2 ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦକୁ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ନାମକ ଗନ୍ଧର୍ବ ମାରିଦେଲେ। ସେଇ ଦାସରାଜ୍ୟ କନ୍ୟା ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ପରାଶରଙ୍କ ଔରସରେ ମୋର ପିତା ଭଗବାନଙ୍କର କଳାବତାର ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦୈପାୟନ ବ୍ୟାସଦେବ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। से वेदगण को रक्षा कले। हे परीक्षित, मु तांकरी ठारू श्रीमद् भागवत महापुराण अध्ययन करिथिली। एई पुराण होउछि परम गोपनीय, अत्यंत रहस्यमय। तेणु मोर पिता व्यासदेव तांकर पैल आदि शिष्य मानकु एहा पढ़ाई नथिले। एहा अध्ययन करिवाकू से मते ही योग्य बोली जानिथिले। ताहार कारण हला, एके तो मु तांकर पुत्र थिली, द्वितीय रे मो ठारे शांति आदि गुण विशेष मात्रा रे थिला। शांतनुଙ୍କ द्वितीय पुत्र विचित्र बीर्ज काशी राजଙ୍କ कन्या अंबिका और अंबालिकाଙ୍କୁ विवाह करथिले। से दुहिंकु भीष्म बलपूर्वक स्वयंवर सभारू नहीं आसीथिले। विचित्र बीर्ज निजर 2 भार्याଙ୍କ प्रति एते आसक्त होई गेले जे तांकु राजजक्ष्मा रोग होई गला और सेथिरे से मरि गले। माता सत्यवती कहिबारु भगवान व्यासदेव निजर संतानहीन भाईर स्त्री मानक गर्भरू धृतराष्ट्र और पंडु नामक 2 पुत्र उत्पन्न कले। विचित्र बीर्जଙ୍କ दासी ठारू तृतीय पुत्र विदुर जन्म होइथिले। हे परीक्षित, गांधारी थिले धृतराष्ट्रଙ୍କର पत्नी। तांको गर्भरू 100 पुत्र जन्म होइथिले। सेमानଙ୍କ मध्यरू बड़ पुଅଟିର नाम थिला दुर्योधन। गांधारीଙ୍କର गोटिए कन्या भी थिला, ताहार नाम थिला दुश्यला। पांडुଙ୍କ पत्नीଙ୍କର नाम थिला कुंती। अभिशाप हेतु पांडु स्त्री सहवास करुनथिले, किंतु तांको स्त्री कुंतीଙ୍କ गर्भरू धर्म, वायु और इंद्रଙ୍କ द्वारा यथाक्रमे युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन नामक 3 पुत्र जन्म होइथिले और से 3 जन जाक थिले महारथी। प्रभु जी प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद माता जी। इठी श्री सुखदेव गोस्वामी पाद ये वंश को एपर्यंत पांडव पाख को नहीं आसले। जमीती आमर श्री भीमसेन, श्री अर्जुन देव जन्म केमिति होइतिला। से कहते कि जो शांतनुंकर जे बड़ भाई थिले सी माने राजा हो पारि नथिले ना राजा हो नथिले, से बण को पळाइथिले। तेणु इनकर राज्यर असुविधा होइतिला एवं तांकर मंत्री जी शांतनुंकर मंत्री से पूर्वरु माने अन्य ब्राह्मण मान को पठाई देथिले। जो ब्राह्मण माने एमिति माने तांको वेदर श्लोक सब कही जा द्वारा से मध्य से मोहित हो जाइथिले एवं से वेद को निंदा कले। अच्छा, ये सब भूल कथा लिखाई जे वेद रे एभली भाव रे वेद निंदा करिवारु पुणी सी आउ राज्य को ग्रहण करिवार योग्यता रखिले नाही। तापरे सी किंतु कलाप ग्राम को चली गले। एटा भगवान की इच्छा थिला। कलाप ग्राम रे जो जगार श्री नरनारायण भी रहते से सब सत्संग चले एवं से जगार माने सबु जोगी मानकर परम प्रिय स्थान। से ग्राम एबे भी लोक मान से जगह अगम्य कलाप ग्राम एवं सेठी से जाई रहिले एवं जित सत्य जुग आसीबो से सेतबले से आसी पुणी आमर सोमवंश को बा चंद्रवंश को स्थापना करिवे।
ଶାନ୍ତନୁଙ୍କର ଛୋଟ ଭାଇ ଥିଲେ ବାହ୍ନିକ, ବାହ୍ନିକଙ୍କର ପୁଅ ଥିଲେ ସୋମଦତ୍ତ, ସୋମଦତ୍ତଙ୍କର 3 ପୁତ୍ର ଭୂରି, ଭୂରିଶ୍ରବା ଏବଂ ଶଲ। ମହାଭାରତରେ ଏମାନଙ୍କର ନାମ ଆସିଥାଏ। ଶାନ୍ତନୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଧର୍ମଜ୍ଞାନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାଭାଗବତ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ବିଶେଷଣ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତନୁ ଗଙ୍ଗା ୟାଂ ଆତ୍ମବାନ ସର୍ବଧର୍ମ ବେଦାଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାଭାଗବତ କବି ଆସିତ। ମାନେ ଶ୍ରୀ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ ଏସବୁ ବିଶେଷଣ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ମାନେ ଶ୍ରୀ ଭୀଷ୍ମଦେବ ସବୁ ବୀରମାନ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀ ପରଶୁରାମ ଦେବଙ୍କୁ। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ଠାରୁ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଠାରୁ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ଏବଂ ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ ନାମକ 2 ପୁତ୍ର ତାଙ୍କର ଜାତ ହେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ନାମକ ଗନ୍ଧର୍ବ ମାରି ଦେଇଥିଲେ, ବାକି ବଳିଥିଲେ ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ସେ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ବାସ୍ତବରେ ପରାଶର ମୁନିଙ୍କ ଅରସରୁ ଶ୍ରୀ ବ୍ୟାସଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ଯିଏକି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାନେ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅଂଶ ଅବତାର। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପିତା। ମାନେ ଏଠି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ ବଂଶ ବର୍ଣ୍ଣନ କଲାବେଳେ ଇଏ ତାଙ୍କର ବାପା ମାନେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ ଆପଣ ଦେଖିବେ 12ଶ ସ୍କନ୍ଧରେ, 9ମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଆଉ ଥରେ 2ୟ ସ୍କନ୍ଧରେ 3 ଜାଗାରେ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆପେ ଆପେ। ମାନେ ଏଠି ଦରକାର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ମାନେ ଏତେ ଗୁପ୍ତ ଭାଗବତ ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନ କରି କୃତ୍ୟକୃତ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ପିତା ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବି ବସିଛନ୍ତି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଏ ଶ୍ଲୋକ କହିଛନ୍ତି କି ବେଦ ଗୁପ୍ତ ମୁନି ହିଁ କୃଷ୍ଣ ୟତ ହାମିଦ ମଧ୍ୟାଗାମ। ଯେଉଁ ମାନେ ପରମ ଗୋପନୀୟ ମାନେ ଇଏ ଭାଗବତ ସଂହିତା ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ମୋର ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ, ଯିଏକି ସତ୍ୟବତୀଙ୍କର ସୁତ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲି। ମୋର ପିତା ପୈଳ ଆଦି ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇ ନଥିଲେ, କେବଳ ମୋତେ ହିଁ ଶାନ୍ତ ଆଦି ଗୁଣ ଦେଖି ସେ ମୋତେ ହିଁ ସେଟାକୁ ପାଠ କରାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ପୁଣି ବଂଶାନ ଚରିତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ଭୀଷ୍ମ ଦେବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାଶୀ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ 2 ପୁତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ, ଅମ୍ବିକା ଏବଂ ଅମ୍ବାଳିକା। ଆଉ ତାପରେ ଅମ୍ବିକା ଏବଂ ଅମ୍ବାଳିକା 2 ଜଣ ସ୍ୱୟଂବରରୁ ସେ ଆଣିଥିଲେ। 2 ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ମରିଯାଇଥିଲେ। ଭୀଷ୍ମଦେବ ସନ୍ତାନହୀନ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ମାତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ମହର୍ଷି ବାଦରାୟଣ ବା ଶ୍ରୀ ବ୍ୟାସ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପାଣ୍ଡୁ ଏବଂ ବିଦୁରଙ୍କୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଇଥିଲେ। ମାନେ ଏଠି ଏ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ପାଦଙ୍କର ଭାଷ୍ୟ ଅଛି ଟିକେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ମାତ୍ରା ସତ୍ୟ ବୟୋକ୍ତି ଇତି ନିଷେଧା ଭାବ ମାହ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ ଶ୍ରୀ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ବର୍ଣ୍ଣନ କଲାବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ମାତ୍ରୋକ୍ତ ବାଦରାୟଣ, ମାନେ ମାତା ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟାସ ଆସି ପୁତ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଥିଲା କି ଏଭଳି କେମିତି ହେଇଗଲା, ଏଥିରେ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ପାଦ କହୁଛନ୍ତି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନ କି ମାତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଥିବାରୁ ଏଠିରେ ଦୋଷ ଆଉ ଲାଗିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମାତା ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ, ମାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସର୍ବୋପରି। ତେଣୁ ମାତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଥିବାରୁ ଏଠିରେ ମାନେ ଶ୍ରୀ ବ୍ୟାସ ଆସିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଇଥିଲେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୋଷ ଏ ଜାଗାରେ କଟିଗଲା। ତେଣୁ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ ଏ ଜାଗାରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ମାତ୍ରୋକ୍ତ ବାଦରାୟଣ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଂଚ ପାଣ୍ଡୁଂଚ ବିଦୁରଂଚ ଆଜିଜତ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ପାଦ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ନିସନ୍ତାନ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଋତୁମତୀ ଯଦି ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦେବର ସହିତ ସହବାସ କରି ପୁତ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ ଯଦି ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଯଦି ଅଛି। କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ଏକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପାଣ୍ଡୁ ଏବଂ ବିଦୁରଙ୍କର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ହେ ରାଜନ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ଠାରୁ 100 ପୁତ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ଥିଲା ଦୁଃଶୀଳା। ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଥିଲେ ମହାରାଣୀ କୁନ୍ତି, ସେ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ସହିତ ସହବାସ କରିପାରୁନଥିଲେ। ମାନେ ଦେଖ, ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଥିଲେ
କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଖ ଭୋଗ କରିନକରି ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଆମେ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଜାଗାରେ ପାଠ କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାମ ନୁହେଁ କି ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କେବଳ ଭୋଗ କରିବା, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ ମୋକ୍ଷ ବି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସାଧିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କୁନ୍ତି ଦେବଙ୍କ ସହିତ ସେ ସହବାସ କରିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ 3 ଯଶସ୍ୱୀ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ଆମର 28 ରୁ 34 ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମାତାଜୀ ଦେଖିବେ। नकुलः सहदेवश्च माद्र्यां नामत्यादश्रयोः द्रौपद्यां पञ्चभ्यः पुत्रास्ते पितरो अभवन्। युधिष्ठिरात् प्रतिबिन्ध्य श्रुतसेन बृकोदरात् अर्जुना श्रुतकीर्तिस्तु शतानीकस्तु नाकुली सहदेवा सुतराजन् श्रुतकर्मा तथा परे युधिष्ठिरास्तु पौरव्यां देवको अथ घटोत्कचः भीमसेनां हिडिम्बायां काल्यां सर्वगतस्ततः सहदेवान् सुहृत्रस्तु विजया असुत पार्वती करेणुमत्यां नकुलो निरमित्रं तथार्जुन ईरावन्त मूल्यप्यां वैसुतयं बभ्रुवाहनं मणिपुरा। जगदीश बाबा आमर एबे जॉइन करिसेंती, तांको स्वागत आम ग्रुप रे। से आमर छोट भाई, से किंतु जो पशुपा जो रथ यात्रा रे मु जो जगह को जाइथिली से जगार मठर से महंत। जय जगन्नाथ। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण महाराज प्रणाम। प्रणाम जय जगन्नाथ। प्रणाम जय श्री राम। प्रणाम। एबे जय श्री राम। जय श्री जगन्नाथ प्रभु जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। जय श्री जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ प्रभु जी प्रणाम। तब तात सुभद्रायाम भीमन्यो रजायत सर्वातिरथ जिद्वीर उत्तरायं ततो भवान् परीक्षीणासु पुरुषाः द्रोण ब्रह्मास्त्र तेजसा त्वं च कृष्णानुभावेन सजीवोऽसो मोचितो अन्तकात्। तो म्यूट कर दिया। तमेत्तवे मे तनयास्तात जन्मजेयाय पूर्वकाः श्रुतसेन भीमसेन उग्रसेनश्च बीर्यवान्। अन्नपूर्णा माता जी अनुवाद पाठ। प्रभु जी प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पांडुଙ୍କ द्वितीय पत्नीଙ୍କ नाम ଥିଲା ମାଦ୍ରୀ। 2 ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ନକୁଳ ଓ ସହଦେବ ନାମକ 2 ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଏପରିକି ଏ 5 ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଔରସରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ତୁମର 5 କକେଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ପ୍ରୀତିବିନ୍ଧ୍ୟ, ଭୀମସେନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଶ୍ରୁତସେନ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଶ୍ରୁତକୀର୍ତ୍ତି, ନକୁଳଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶତାନୀକ ଓ ସହଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଶ୍ରୁତକର୍ମା। ଏମାନଙ୍କ ଛଡା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ପୌରବୀ ନାମ୍ନୀ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦେବକ ଓ ଭୀମସେନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହିଡିମ୍ବା ଠାରୁ ଘଟୋତ୍କଚ ତଥା କାଳୀଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବଗତ ନାମକ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସହଦେବଙ୍କ ଅନ୍ୟ ପତ୍ନୀ ପର୍ବତ କୁମାରୀ ବିଜୟାଙ୍କ ଠାରୁ ସୁହଦ୍ର ଓ ନକୁଳଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପତ୍ନୀ କରୁଣିମତୀଙ୍କ ଠାରୁ ନିରମିତ୍ର ନାମକ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଔରସରେ ନାଗକନ୍ୟା ଉଲୁପୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଓ ଇରାବାନ ଓ ମଣିପୁର ନରେଶଙ୍କ କନ୍ୟାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ବଭ୍ରୁବାହନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ବଭ୍ରୁବାହନ ତାଙ୍କ ଅଜାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଲେ, କାରଣ ପ୍ରଥମରୁ ତାହା ହିଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ନାମ୍ନୀ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମର ପିତା ଅଭିମନ୍ୟୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ବୀର ଅଭିମନ୍ୟୁ ସବୁ ଅତିରଥୀଙ୍କୁ ଜିତି ଯାଇଥିଲେ। ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ଔରସରେ ଉତ୍ତରାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ତୁମର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଏପରିକି ସେତେବେଳକୁ କୁରୁବଂଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ସାରିଥିଲା। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରରେ ତୁମେ ବି ଜଳି ଯାଉଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ସ୍ୱକୀୟ ପ୍ରଭାବରେ ତୁମକୁ ସେହି ମୃତ୍ୟୁ କବଳରୁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। 35 ପଢିଛନ୍ତି, ପଢିଦେବେ ଯେ ଆଜ୍ଞା।
हे परीक्षित तुम पुत्र माने तो एठी बसिचंती एमानक नाम जन्मेजय श्रुतसेन भीमसेन उग्रसेन एमाने समस्ते बड़ पराक्रमी। प्रभु जी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। एठी देखंतु सुखदेव गोस्वामी एते समयरू से नवम स्कंदरे माने चंद्रवंश वर्णन करुछंती। चंद्रवंश रे एबे आसी गले महाराज परीक्षित पर्यंत तांग वंश को से नहीं आसिले। माने से कहउछंती कि जो पांडुंकर अन्य पत्नी जे माद्री थिले माद्रीଙ୍କ ठारू अश्विनी कुमार ही नकुल एवं सहदेवଙ୍କ रूपरे प्रकट हेतिले। तापरे द्रौपदीଙ୍କ गर्भरू पांच पांडवଙ୍କର पांच पुत्र हेतिले। से युधिष्ठिरଙ୍କ पुत्रଙ୍କ नाम थिला प्रतिबिंद्य एवं भीमसेनଙ୍କ पुत्र नाम थिला श्रुतसेन अर्जुनଙ୍କ पुत्र नाम थिला श्रुतकीर्ति नकुलଙ୍କର शतानिक एवं सहदेवଙ୍କର श्रुतकर्मा थिले। या व्यतीत युधिष्ठिरଙ୍କର अन्य पत्नी पौरवीଙ୍କ पत्नीଙ୍କ ठारू देवक भीमसेनଙ୍କର हिडम्बाठू घटोत्कच एवं काली नामक पत्नी सर्वगत सर्वगत एवं सहदेवंकर पर्वतपुत्री विजयंक ठारू सुभद्र एवं नकुल जो करैमुणती गर्भरू निरमित नामक पुत्र एवं अर्जुनंकर नागकन्या ठारू उलुपी एवं एराबान उलुपी गर्भरू एराबान एवं मणिपुरर जो राजा थिले तांकोठू बब्रुवाहन जन्म होइतिले एवं बब्रुवाहन किंतु सी तांको जे तांकर जो अजांकर पुओ हे जाइतिले कारण से पुत्रिका धर्म रे से तांको विवाह करथिले। पुत्रिका धर्म रे हमर भागवत दुई जगह रहिछि गोटे हला आकुति देवी मध्य स्वयंभू मनवंतर रे श्री स्वयंभू मनु तांकर पुत्रिका धर्म रे से तांको विवाह कराइथिले। एठी ये मध्य अर्जुन देव मध्य से बळे विवाह हेथिले। तापरे सभी सबु अतिरथियों को जे जीति पारुथबा तुमर पिता अभिमन्यु से सुभद्रांकर पुत्र थिले। माने एठी परीक्षित महाराजन को तांकर बापांक संबंध रे माने एठी सुखदेव गोस्वामी कहउछन तब तातः सर्वाति रथ जित सब अतिरथों को से जीति जाइथिले। वीर अभिमन्यु सुभद्रायाम अजायत ततो भगवान उत्तरायाम एवं तुमे तांकरी पुत्र तांकरी माने अभिमन्युर पुत्र देवी उत्तरांकर गर्भरू जात हेतिला। कुरुसुहु परीक्षिणेषु द्रोणैः अस्त्र तेजसा त्वं च कृष्णानुभावेन अंतकाम सजीवः मोचितः। एठी माने कुरुवंश जितेबेले नष्ट हो जाइथिला सेते बेले वास्तव रे द्रोणंकर पुत्र अश्वत्थामांकर जो अस्त्र द्वारा ताको वास्तव रे भगवान श्री कृष्णंकर प्रभाव रही तुमे जीवित हो जाइथिला। ए परीक्षित तुमर ये पुत्र जो तुमर पुत्र हेले जन्मजय श्रुतसेन भीमसेन एवं उग्रसेन ये चारि पुत्र। तापरे श्लोक 36 रु शेष पर्यंत शैलबाला माताजी देखंतु। कावश्येयं पुरोधाय तुरं तुरगमयधयात् समन्तत् पृथिवीं सर्वं जित्वा तक्षसि चाध्वरैः तस्य पुत्रा शतानीको यज्ञवाल्क्या त्रयीं पठन् अस्त्रज्ञानं क्रियाज्ञानं शौनकात् परमेष्यति सहस्रानीकात् सत्पुत्रस्तस्योवाश्वमेधजः असीमा कृष्णस्तस्यापि नेमि चक्रस्तु तत्सुतः गजार्हये अतः हृते नद्या कौसंभ्यां साधुवत्स्यति उक्तस्ततश्चित्ररथस्तस्मात् कविरथः सुतः तस्माच्च वृष्टिमांसस्य शुष्णोऽथ महीपते सुनिथस्तस्य भविता नृपचक्षुर तत्सुखी नलः परिप्लवः सुतस्तस्माद् मेधाभिः सुनत्यात्मजः नृपजयस्ततो दुर्वस्ति मिस्तस्मात् जयनिष्यति। तेमे बृहद्रथस्तस्मात् शतानीका सुदात्मजः सुदासजः शतानीकाद्द्रहमानस्तस्यात्तप्यं बहि नरः दण्डपाणि निर्मितस्य क्षमको भविता नृपः ब्रह्मक्षत्रस्य वै प्रोक्तो वंशो देवर्षि शतकृतः क्षेमकं प्राप्य राजनं संस्थाप्राप्स्यसि वै कलौ अथ मागधराजनो भवितारो वदामि ते भविता सहदेवस्य मार्जरीयत्सुश्रवः ततो युतस्तस्यापि नीरमित्र अथ ततसुतः सुनक्षत्रः सुनक्षत्रादृता तत्सेनो अथ कर्मजित् ततः श्रुतञ्जयाद्विप्रः शुचिस्तस्य भविष्यति क्षमोऽथः सुब्रतस्तस्माद् धर्मसुतः समस्ततः
ध्रुव तत्सेनो अथ सुमतिः सुबलजनिता ततः सुनिताः सत्यजितस्था विश्वजिद्यान्द्रिपुञ्जयः जय बार्ह्यद्रथाश्च भूपाल भव्यः सहस्रवत्सरम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवम स्कंदे 22 जय जगन्नाथ। हरिओम प्रभु जी, जय जगन्नाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु जी प्रणाम, जय जगन्नाथ। हे परीक्षित, तुम पुत्र मान तो एठी बसिछंती। एमानक नाम जन्मेजय, शत्रु सुतसेन, भीमसेन ओ उग्रसेन। एमाने समस्त बड़ बड़ पराक्रमी। दक्षकर दर्शन रे तुमर मृत्यु हो जिबा परे जन्मेजय अत्यंत क्रुद्ध होई सर्पयज्ञ अग्नि रे सर्प मान को स्वाहा करदेवे। से काबसेय तुर को पुरोहित करी अश्वमेध यज्ञ करिवे एवं सबु दिगरु समग्र पृथ्वी जय करी यज्ञ द्वारा भगवान को आराधना करिवे। जन्मेजयंकर पुत्रंकर नाम हेबा शतानिक। शतानिक याज्ञवल्क ऋषिंक ठारू तीन वेद और कर्मकांड तथा कृपाचार्य ठारू अस्त्र विद्या शिक्षा करिवे एवं सौनक ठारू आत्मज्ञान लाभ करी परमात्मा को पाइजिवे। शतानिकर पुत्र नाम हेब सहस्रानिक। सहस्रानिक पुत्र अश्वमेधज। अश्वमेधज पुत्र असीम कृष्ण एवं असीम कृष्णकर पुत्र नाम हेब नेमिचक्र। हस्तिनापुर गंगा नदी रे भासी जिबा परे से कौशाम्बीपुर रे सुखरे निवास करिवे। नेमिचक्र पुत्र नाम हेब चित्ररथ। चित्ररथ पुत्र नाम हेब कविरथ। कविरथ पुत्र नाम हेब पुत्र हेबे वृष्टिमान। वृष्टिमान पुत्र हेबे राजा सुसेन। सुसेन का पुत्र सुनीथ। सुनीथ का पुत्र नृचखु। नृचखु का पुत्र सुखीनल। सुखीनल का पुत्र परिप्लव। परिप्लव का पुत्र सुनय। सुनय का पुत्र मेधावी। मेधावी का पुत्र नृपंजय। नृपंजय का पुत्र दुर्व एवं दुर्व का पुत्र तिमी हेबे। तिमी का ठारू बृहदत्थ। बृहदत्थ का ठारू सुदास। सुदास का ठारू शतानिक। शतानिक का ठारू दुर्दमन। दुर्दमन का ठारू बहिनर। बहिनर का ठारू दंडपाणी। दंडपाणी का ठारू निमि एवं निमि का ठारू राजा क्षेमकर जन्म हेब। यही परि भाबरे मु तुमको ब्राह्मण एवं क्षत्रिय दुहिंकर उत्पत्ति स्थान रूपी सोमवंशर वर्णना सुनाई देली। बड़ बड़ देवता और ऋषि यही वंश को सम्मान दियंती। यही वंश कलिजुग राजा क्षेमकଙ୍କ सहित समाप्त होइजिब। एथर मु मगध देश रे भविष्यत राजा मानक विषय रे वर्णना करूची। जरासंधकर पुत्र सहदेव ठारू मार्जारी। मार्जारी ठारू श्रुतसेवा। श्रुतसेवा ठारू आयुतायु एवं आयुतायु ठारू नीरमित्र जन्म हेब। नीरमित्र सोनक्षेत्र। सोनक्षेत्र बृहत्सेन। बृहत्सेन कर्मजित। कर्मजित सुतंजय। सुतंजय विप्र एवं विप्र सूचि नामक पुत्र जन्म हेबे। सूचि ठारू क्षेम। क्षेम ठारू सुब्रत। सुब्रत ठारू धर्मसूत्र। धर्मसूत्र ठारू सम। सम ठारू तुमत्सेन। तुमत्सेन ठारू सुमति एवं सुमति ठारू सुबल नामक पुत्र जन्म हेबे। सुबलंकर सुनीथ। सुनीथंकर सत्यजित। सत्यजितंकर विश्वजित एवं विश्वजितंकर रिपुंजय नामक पुत्र हेबे। एमाने समस्ते बृहद्रथ वंशर राजा हेबे। एमानकर शासन काल 1000 वर्ष भितरे बीती जीव।
ଓ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସହିତଂ ନବମ ସ୍କନ୍ଧେ ଦ୍ୱାବିଂଶୋଧ୍ୟାୟ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ନମଃ। ହରି ଓಂ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଠି ଶ୍ରୀ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ ଏ ଅଧ୍ୟାୟର ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ରାଜା କେଉଁମାନେ ରହିବେ କୁରୁ ବଂଶରେ, ଯେଉଁ ଆମର ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜାଙ୍କ ବଂଶରେ, ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମର ପୁତ୍ର ଜନ୍ମେଜୟ, ପୁଣି ଶତାନିକ ସହସ୍ରନୀ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଂଶ ଥିଲା ଅଶ୍ୱମେଧ, ପୁଣି ଅସୀମ କୃଷ୍ଣ, ସୋମଚକ୍ର, ଚିତ୍ରରଥ, ବିଦରଥ, ବୃଷ୍ଟିମାନ, ସୁଷେଣ, ସୁନିଥ, ନୃତଛୁ, ସୁଖୀନନ୍ଦ, ପରିପ୍ଲବ, ସୁନୟା, ମେଧାବୀ, ନୃପଞ୍ଜୟ। ନୃପଞ୍ଜୟ ରାଜାଙ୍କ ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ବଂଶରେ ଆସିବେ ଦୁର୍ବ, ତିମହ, ବୃହଦଥ, ସୁଦାସ, ଶତାନିକ, ଦ୍ରୁମନ, ବହ୍ନ, ଦଣ୍ଡପାଣି, ଅନିମି ଆଉ କ୍ଷମକ। କ୍ଷମକ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଂଶ ପୁରା ହେଇଯିବ। ସେ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହଁ, ମାନେ ସିଏ ହଜାର କଳିଯୁଗ ରାଜା ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ରହନ୍ତି। ଏମାନେ କିଏ ମାନେ 100 ବର୍ଷ ତ ରାଜା ରାଜୁତି କରିପାରନ୍ତିନି, 100 ବର୍ଷ ପୁରା ଆୟୁଷ ଥାଏ, ତା ଭିତରେ ସେ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜ୍ୟ ମାନେ 30-40 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ଏମିତି ସବୁ କରିକି ପୁରା 1000 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମାପ୍ତି। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ 30 ବର୍ଷ ମାତ୍ର ବିତିଥିଲା ଯେଉଁ କଳିଯୁଗର। ତାପରେ ରାଜାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଏବେ ତ କୌଣସି ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କର ବଂଶରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ପୁଣି ବଂଶ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଦେବାପୀଙ୍କ ଠାରୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବଂଶ ତ ନୁହଁ, ଇଏ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶର, କିନ୍ତୁ ଇଏ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜରାସନ୍ଧ ବଂଶର କିଛି ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ସିଏ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ, ପୁରା ରହିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଜରାସନ୍ଧଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ସହଦେବ, ସୋମାପି ବା ମାର୍ଜାରୀ, ଶ୍ରୁତଶ୍ରବା, ଆୟୁତାୟୁ, ନିରମିତ୍ର, ସ୍ୱନେତ୍ର, ବୃହତ୍ସେନ, କର୍ମଜିତ୍, ଶ୍ରୀତଞ୍ଜୟ, ସୁଚିକ୍, ସୋମ, ସୁବ୍ରତ, ଧର୍ମସୂତ, ସମ, ବୃହତ୍ସେନ, ସୁମତି, ସୁବଳ, ସୁନିତ, ସତ୍ୟଜିତ୍, ବିଶ୍ୱଜିତ୍, ରିପୁଞ୍ଜୟ। ୟା ପରେ ରିପୁଞ୍ଜୟଙ୍କ ପରଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ ପୁଣି ସେତେବେଳେ କଳିଯୁଗର ବଂଶ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ପୁଣି ରିପୁଞ୍ଜୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ। ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଆମେମାନେ ବଂଶାନୁ ଚରିତ୍ରକୁ ମନେ ପକାଇବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଠି ଆଜି ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତି ହେଲା। ଆଉ 2ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ହରି ବୋଲ। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम। जय श्री जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ। प्रभु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଭୁ ଜୀ ପ୍ରଣାମ। ସବୁ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖାଲି ପ୍ରଣାମ ଦେଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏତେ ନାଁ ମଣିଷ ଶୁଣି ନଥିଲା କେବେ। ନାଇଁ, ସବୁ ନାଁ ବଡ଼ ପବିତ୍ର। ସେମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ବଂଶରେ ଏତେ ଭଲ ରାଜାମାନେ ସବୁ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ, ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ କାରଣ ଯେଉଁ ବଂଶରେ ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ ସିଏ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ମାନେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ଏ ଜଗତରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା, ତା ନାଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ବଡ଼ ପବିତ୍ର। ଏଥିପାଇଁ ଭାଗବତ ଅନ୍ତିମ ଶ୍ଲୋକରେ ଅଛି ନା, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯସ୍ୟ। ଏତେ ନାଁ ଶୁଣିକି ଆଜି ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁଜୀ, ପ୍ରଣାମ। प्रणाम। धन्यवाद। ता प्रश्न जय कौन ଥିଲା? जगन्नाथ प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम। सृष्टि माता जी का प्रश्न थिला। ହରି ଓಂ ପ୍ରଭୁଜୀ, ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଜୀ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେଇଛି। ହରି ଓಂ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। जय जगन्नाथ। आ पूर्ववंश आज सरीगला, तापर जदुवंश आसव। जदुवंश कारण आमे महाराज जजातिଙ୍କ ପାଖରୁ ଏତେ ଦୂର ପଳେଇ ଆସିଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଜଜାତିଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ପୁଅମାନେ ଥିଲେ, ଅନୁ, ଦ୍ରହୁ, ତୁର୍ବସୁ ଏବଂ ଯଦୁ, 5 ପୁଅ ଥିଲେ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ପୁଅଙ୍କର ବଂଶ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଗଲା। ତାପରେ ଅନୁ, ଦ୍ରହୁ, ତୁର୍ବସୁ ଏବଂ ଯଦୁ ବଂଶରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ତାପରେ ସିଧା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। प्रभु जी धन्यवाद। आपनकर उपस्थापन बहुत सुंदर लगिला। आपण भागवतम को भागवत गीता को बहुत सुंदर भाव उपस्थापन कले। जेमती आपण भागवत गीता रे आपण बुझेले मन ही हमर बंधन रे कारण, आउ ई मन ही हमर मुक्तिर कारण। मन द्वारा हमें आत्मा को उद्धार करबा उचित।
आत्मा को अधगति करवा केबे भी माने माने करवा उचित नुहे माने माने जेकोसी उपाय ही हमें हमर आत्मा को उद्धार करबा को हमें सतत चेष्टा करबा उचित। आत्मा ही हमर शत्रु अटे, हमर आत्मा ही हमर मित्र अटे। माने आत्मा माने एटा को एठी हमें बेले बेले भी कोनती किछि हमर मन हम आत्मा बे चाहूची हम आत्मा पूजी खाइया को माने हमें सेतले बुझी पारनी नै माने आत्माटा को कोन बेली काहे कि से आत्मा हमें भाबन जे आत्मा होची जे कि पृथक भाबे शरीर रही किंतु आत्मा ही शरीर अटे, आत्मा ही मन अटे। किंतु से माने किछि लोक कहते कि मु आत्मा चाहूची मु एटा खाइया को मु आत्मा किंतु सेतले हम बुझी पारनी किंतु एबे श्लोक रे ही बुझी पाइली जे आत्मा ही शरीर अटे, आत्मा ही मन अटे। किंतु आत्मार अर्थ माने आत्मार कल्याण करबा को सब बेले चेष्टा करबा उचित। ए संसार रे माने हमें मन को उद्धार करबा को उचित हेले माने जीवात्मा देखंती नहीं किंतु मन को हमें कोनसी जीवात्मा का हमें शरीर भीतर हमें देखंती किंतु हमें मन ओटा अछि बिले हमें अनुभव करती किंतु ए मन अछि बिले हमें अनुभव करती किंतु जेतबेले हमर मन श्रीकृष्णकर चरणार बिंदर लागिनी से पर्यंत हमर मन माने माने मन हमर ये विचलित रु मुक्ति हुए नहीं किंतु मन को हम श्रीकृष्णकर चरणार बिंद लगेले मन धीरे धीरे माने हमर कंट्रोल हे जिवो आ हमर समस्त विषय वस्तु हमर मन हटि जिवो माने माने आम आत्मार माने जीवर आत्मार बंधु होसनी माने जीव अटे जेपरी माने आपण बुझेइले जेपरी रोगी निजे औषध न नेछि तार को रोग भल हो किंतु जदि सी भाबे नै सी औषध नै गला मु बरकर भल हेबी किंतु जे पर्यंत रोगी तार निजे ही तार निजर शरीर को ये करिया पाई कि निजे औषध नउछि तार निजर रोगर को निवारण करिया पाई किंतु सेमते माने आमे हमर कल्याण पाई कि आमे सब बेले चेष्टा करिया दरकार। ये माने आत्मा द्वारा हम शरीर द्वारा जो हमर इंद्रिय द्वारा हमर माने मन आ हमर इंद्रिय यही हमर शत्रु रूप में हमको चलैछनी माने हमको माने केमिति पतन करूछनी माने आमे सेतले भाबन जे ये मोर शत्रु से मोर शत्रु माने एमती भावना हम भीतर आसीताए भाई ये भल ये मंद हमर ये भावना सब आसीताए किंतु आज जोटा आपण भागवत मरे जोटा हमर माने बुझैले रंती देवी माने से केते माने निजको स्वयं करिकि से निजको रखिथिले माने से जेतले जेतु शरीर हमको मिलिछि निश्चिंत किछि ना किछि हम पई रहिछि माने प्रारब्ध हिसाब रे शरीर जेतु अछि प्रारब्ध को नै कि हमें किंतु ये संसार कौन सी वस्तु को आम पुनर्बार जदि आम अधिकार रखा संकल्प करवा मन भीतर इच्छा रखा पुणी ये संसार में पुणी आमको बांधे ये संसार में पुणी आम ऋणी हो पुणी पुनर्बार ये संसार को आसवा पड़ो किंतु संसार में कौन सी वस्तु को माने प्रति लाड़ित न निजर केमती कल्याण करवा भगवान को पाखे केमती मन लगेगा सेटा ही मुख्य उद्देश्य। जदि आम संसार में कौन सी वस्तु प्रति आमर अधिकार आसीज इच्छा करवा ताहले आम पुणी पुनर्बार बंधन में पड़ीजा किंतु सी देख भगवान कौ रूप आसिक जो भक्ति मार्ग में जाते भगवान विभिन्न रूप आसिक परीक्षा नहीं था किंतु सेतबेले कौन आम जदि आम निजर मन बुद्धि को आम जो स्वयं करवा भगवान को जापर सेतबेले आम माने माने भगवान कृपा को भगवान को दर्शन पाई विभिन्न प्रकार रूप में भगवान आसी था रंती देवी एते थिले जे भक्त माने तांकर भक्ति एते माने दृढ़ थिला से जेतेबेले माने भक्ति करूथिले भगवान को से माने निजस्व चिंता को छाड़ी देते जल अन्न को प्रति कौन सी नथिला एमिति कि मृत्युर भय भी मन भीतर किसी नथिला सी भाबुतले जे जदि मोर माने अन्यर पाप जदि मु ग्रहण करी मु जदि माने नरक को चली जाउछि अन्य माने उद्धार हो जाउछि माने आमे सबले माने अन्य मानक पाई कि ही चिंता करे सी केमति हम परिवार होंतु हमर माने संपर्क होंतु बंधु वर्ग होंतु किए भी होंतु माने सी केमिति उद्धार हबो तार केमती मंगल हम ये चिंताधारा मन भीतर आनिबा दरकार ताहले माने सेतबेले निजर कल्याण होता से भगवान आम पाखे रही था आपण चंद्रवंश सूर्यवंशकर वर्णना कले बहुत बढ़िया लगिला आज भागवत आउ दुईटी अध्याय पर आम दशम स्कंद को जा बहुत आनंद लगुच भगवान श्री कृष्णकर बाल्य लीला कृष्णकर गोपलीला विषय बहुत किसी जानिया मिलो बहुत दिन अपेक्षा अच्छी धन्यवाद प्रभु जी आपणकर माने मूल्यवान समय आमको माने माने जो जिनस आमको ये जन्म रे मिलिया कथा से सब जिनस भगवान आमको दे सारे माने ये जो आम जो माने ये जो श्रवण करूसी ये तो माने आठ माने मूल्य बोली किछि नाही माने जोटा कि जीवन रो ये होची प्रकृत मूल्य जे कि भागवत मुठु आ मूल्य बोली आ संसार रे किछि नाही तो ये ही हमर जीवन रो सब किछि
ଏଇ ବାଣୀ ଆମର ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରତି ରୁମ ଭିତରେ ସଞ୍ଚାରିତ କରୁ। ପ୍ରତିଟି କାନର ଭିତରେ ଏଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତିଟି ଇଏ ଭିତରେ ମାନେ ଗୁଞ୍ଜାନମାନ କରୁ। ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ଭିତରେ ବିରାଜମାନ ରହୁ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସୃଷ୍ଟି ମାତାଜୀ ଧନ୍ୟବାଦ କହୁଥିଲି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଶ୍ନ କଲି। ପ୍ରଭୁଜୀ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଣାମ। ସ୍ଥାପନା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ଆମେ ବି ପୁରା କିଛି ଭାବି ପାରୁନୁ। ଆମ ଜୀବନ ଟା ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁଜୀ। ଭଗବାନ ଆମେ କେମିତି ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି କରିବୁ, ଆଉ ଭଗବାନ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ମଥାରେ ରହୁ। ଆମେ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଧରାଧାମରୁ ଲୋଭ ମୋହ ଏସବୁ ତୁଟି ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ଆମେ ସ୍ଥାନ ନବୁ। ଏତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ଆମର ଗୁହାରି। ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଣାମ। ହରିଓମ ପ୍ରଭୁଜୀ, ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁଜୀ, ଆମେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ସମୟ ଆସିଲେ ସବୁ କିଛି ହେଇଯିବ। ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟ କଲୁଣି, ଆପଣ କାହିଁ ଆଗରୁ ଆସିଲେନି? କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ କଂସ ମାରିଲା, ଏ କଲା ସେ କଲା। ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଗରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ବି କଣ କରିଥାନ୍ତି? ତାର ଏତେ ପୁଣ୍ୟ ବଳ ଅଛି ଯେ ସେ ସେତିକ କ୍ଷୟ ହେଇ ପୁଣି ସେତିକି ପାପ ହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିପାରିବି। ସେମିତି ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମର ସବୁ ଏତେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଗରୁ କାହିଁକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସାକ୍ଷାତ ହେଲାନି, ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରି ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ କି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା, ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ସେମିତି ଆମର ବୋଧେ ସମୟ ନଥିଲା, ସମୟ ହେଇନଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ କରିବୁ କି ଏ ପୁଣ୍ୟ କଥା ସବୁ ଶୁଣିବୁ, ଏ ଅମୃତ ବଚନ ସବୁ ଶୁଣିକିରି ଆମକୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ତ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ପ୍ରାୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କେହି ବୋଧେ ଆମେ କୋଉଠି ଶୁଣି ପାରୁନା। ମାନେ ଆମେ ପଢିବୁ, ଆପଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ, ପୁଣି ତାକୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ କ୍ଲାସ ନ ନିଅନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ପଢିକିରି ତାକୁ ଶୁଣିକିରି ତାକୁ ଲେଖିକିରି ପୁଣି ତାପର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବୁ। ମାନେ ଏଇଟା ଆମ ଯଦି ଗୁରୁଜୀ ପ୍ରଭୁ ପାଠ ଦିଅନ୍ତି ଘରେ ଏଇଟା କରିକି ଆଣିବ, ନହେଲେ ମାଡ ଖାଇବ। ସେମିତି ଆମେ ଏଇଟା ସବୁ ଯାକ କରିକିରି ବହୁତ ହେଲେଣି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଗରୁ କାହିଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲାନି, ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଭଲ ଟିକେ ଶିଖାନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ କଣ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କି ଆମେ ଆଉ କଣ ଆଉ କହିବୁ? କିଛି କହିବାର ବାକ୍ୟ ବି କିଛି ନାହିଁ। ହରିଓମ ବୁଝି ଏତିକି ଖାଲି କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆମର ଶହ ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ଉପରେ ହେଇଯିବ ସବୁ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ କାଲି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଲୟରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ନେଉନି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପେ ଆପେ କରୁଛନ୍ତି କ୍ଲାସ୍, ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣ ସହାୟତା କରୁଛି ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ଆସିବା ପାଇଁ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଇ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ, ଆମ ଗୁରୁଙ୍କ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ସେଇଟା କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଆପଣଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସବୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେତିକି ନ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଇସବୁ ବୁଝିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଥିଲି, ଆପଣ ସେଇଟା ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି, ଯେମିତି ଆମର ହେଲେ ଯେଉଁ ମାତାଜୀମାନେ ଜଏନ୍ କରୁନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାକି ସମୟରେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଉପକୃତ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରଭୁଜୀ ନମସ୍କାର, ପ୍ରଣାମ। ଏଇ ଯୋଉ କଳାପ ଗ୍ରାମ କହିଲେ, ସେ ମାନେ ପଢୁଛି ବୋଲି ତ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ। ସେ ତଳ ସୁତଳ ତଳ ଏଇଥିରେ ଅଛି, ହିମାଳୟର ପାଖରେ କଳାପ ଗ୍ରାମ ଅଛି। ଏଗୁଡା ତ ସବୁ ମାନେ ଆଗରୁ ସବୁ ଆମେ ଏଗୁଡା ପଢିଛୁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଇଏରୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ନହେଲେ ତ କେହି କଳାପ ଗ୍ରାମ ମାନେ କଣ କିଏ ଜାଣନ୍ତା। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଜୀ ଏହା କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦରେ ତ ମାନେ ବଢିଆ ବୁଝାନ୍ତି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି। ଆଜି ଯେମିତି ବିଷ୍ଣୁ ରୁଦ୍ରର ରୁଦ୍ରା ବହୁ ବଚନ କହିଲେ, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ମାନେ ପୁରା ୱାର୍ଡ ହିଁ ଆପଣ କେମିତି ବୁଝାନ୍ତି। ସେ ସତରେ ଏମିତି ଆଉ କେହି ବୁଝାନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁଜୀ। ଧନ୍ୟବାଦ ମାତାଜୀ, ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ବଡ଼ କଥା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁଜୀ ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଜୀ। ମୋ ବାପାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ଏବେ ଜଏନ୍ କରିପାରୁନଥିଲି ମଝିରେ, ଏବେ କରୁଛି ପ୍ରଭୁଜୀ। ଆଉ ମତେ ଆପଣଙ୍କର କୃପା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କେମିତି ଏଇଟା ଶୁଣିକି ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବି। ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ଏଇଟା ମାତାଜୀ, ଆମର ଯେତେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଗବତ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖିବେ ସର୍ବ କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ସେ ଦୂର କରିବ।
ଏବଂ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆପଣ ଆମକୁ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଟିକେ ବାଣୀ ଶୁଣାଉଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅମୃତ ବାଣୀ, ଆମେ କେମିତି ଏଇ ଭବସାଗରରୁ ପାରି ହଉ ଆପଣଙ୍କ ନୌକାରେ ବସି। ଧନ୍ୟବାଦ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝଉଛନ୍ତି, କ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଟିଚର ଆମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ କ୍ଲାସ କରୁଛେ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ହୋମୱାର୍କ। ଆମେ ହୋମୱାର୍କ କରିପାରୁନେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ହୋମୱାର୍କ କଲେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହେଇଯିବ ଆମର, ଆଉ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ସେଇଟାର ଅନୁଗମନ କରିବେ।